ale min y'a kanu k'a fɔ a bɛna faso jɔnjo e tuma k'o di an ma tabarikala ni na kɛ jɔnjo ye ni na se ka min mara o tɛ an tun ye caman kala nka n'i bɔra ni min ye i tɛ sigi n'o ye sisan bɛna an jani kan ni maa min ko k'a bɛ n di m'a fɔ ko non ko n dira yɛrɛ ma a banna tabarikala ko n dira yɛrɛ ma merci ni Ala sɔnna ma Ben ka kɛ ni kibaruya taabolo ye an y'a ye k'a fɔ ministère de la justice kasɔnge sɛbɛn dɔ bɔra a fɛ bi ni tile kɔnɔ yala sɛbɛn in ye sɛbɛn jumɛn ye ɲɛfɔli jumɛn bɛ se ka kɛ an ye a la a bɛ n'a fɔ aw ka kuma a ye nɔbɔ dɛ oui mas adresse à la nation fɔrɔma a bɛ nɔbɔ dɛ ye jamana fantan naani don donc jamana denw b'a lamɛn jamana ɲɛmaaw b'a lamɛn siga t'a la voilà donc ce qui fait que a ka ca Ala fɛ a kuma caman bɛ nɔbɔ donc ni maa y'i sigiyɔrɔ bila ka nege sigiyɔrɔ wɛrɛ la souvent fo ɲɛmɔgɔ kunnandi ka k'i bolo min bɛ to k'i hakilila sɔn i ka segin kɔ donc o bɛ baara in diya kosɛbɛ parce que olu bɛ fo siège min kɔnɔ kasoge tun b'o kɔnɔ donc ale bɛ jɔ yɔrɔ min na bi ni Ala y'o fana nɔgɔya ma a b'a fila lajɛ nka a b'a yɛrɛ lajɛ a bɛ jamana fana lajɛ ani kɔɔri yɛrɛ min ni olu tilenna n'u b'a la jɔyɔrɔ la dugukolo in sanfɛ n'o ye juge ye donc n'olu tilenna a bɛ jamana basigi a bɛ fɔ fɛn ma maintenir l'équilibre social pour que la vie soit harmonisée en société n'o pilier ba ye justice ye donc ni état de droit tɛ yen ko kotɔ ɲɔgɔn t'a la bɛ karatabugu mɛn si la donc bɛɛ bɛ se ka fɔ ko n tigɛra kiiri tigɛbagaw la walima n tigɛra kiiri yɛrɛ la donc o kama bɛɛ bɛ se ka kɛ hors la loi ye donc an bɛ Ala deli Ala ka na se o nomansilani ma donc a ka ca Ala fɛ n'olu y'u yɛrɛ to u yɛrɛ ka minɛnw kɔnɔ parce que mɔgɔw jigi tigɛlen de bɛ se olu ma bi an ɲɛ bɛ fari min na justice kan mɔgɔw y'u tanu k'u bɛ ka ɲɛda kura da donc o ɲɛda kura da a ka ɲi ka kɛ majigin kɔnɔ a ka ɲi ka kɛ baara sariya a bɛ fɔ min ma déontologie professionnelle olu danw bonyali donc olu kɔnɔna na n'a kɛra o kɔnɔ an ka jamana in yɛrɛ ye majigin jamana ye surtout ni se bɛ maga min ou bien ni fanga dir'i ma i ma ɲi ka kafa ka yaada n'a ye quoi o wagati kelen na i ka ɲi k'i majigin de pour que baara in bɛ se ka nɔgɔya i bolo cogo min la mɔgɔw b'i dɛmɛ Ala yɛrɛ ka dɛmɛ bɛ dafa i yɔrɔ nka n'a wagati kɛra jama y'i la ka ɲɛsin yaada ma ou bien yɛrɛ bonya ma donc o wagati la mɔgɔ mana sɔrɔ k'i bilasira o fana ye ladilikanba ye an bɛ se k'a fɔ o nafa de ka bon n'i y'o ladilikanw mɛn quoi an b'a bila o minɛn de kɔnɔ tabarikala Ala ka bɛɛ sɔn hakili ɲuman ya Rabbi même ta ye communiqué in ye oui a bɛ mun de ko fɔ masi an bɛ an ka justice fo kosɛbɛ waati dɔ la o de la an b'a fɔ mɔgɔ ye ka caya ko mɔgɔ jigila kana tigɛ jamana ko in na parce que Mali kura min ni an b'a nɔfɛ ni Ala sɔnna ma an bɛ se sira bɛ se ka janya a bɛ gɛlɛya mais ni Ala sɔnna ma an bɛ se parce que ni bɛ mɔgɔ yɛrɛ jigi fa ka mɔgɔ hakili sigi sariatigi sariya mɔgɔ bolo n'a kan ka labara ale de kan ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ min bɛ sariya bonya ale de kan ka kɛ sariya misaliya fɔlɔ ye parce que an bɛ a kalan école la ko nul n'est au-dessus de la loi ko mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ donc kɔrɔ ye sariya dila yɛrɛ tɛ sariya sanfɛ ni mɔgɔ kan k'i tilen ni sariya a bɛ daminɛ ale de fɔlɔ la mais waati min na ni jamanadenw wulila n'u commencera ka alhamdulilayi fɔ ka Ala tanu k'a fɔ ko an ka jamana sariya a bɛ ka commencer ka tilen o waati kelen na ni an ye fɛn dɔw ye fɛn minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ mɔgɔ ɲugun sariya la fɛn minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ mɔgɔ yɛrɛ siran n'a sɔrɔ ni est ce que an bɛna se k'an ka hakɛw yɛrɛ sɔrɔ tuguni parce que i kan k'i jigida mɔgɔ min kan parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu taara de ko olu ye sigida de ka lasigidenw ye olu de ye sigida ɲɛ ye olu de ye sigida tulo ye olu de ye sigida da ye wa olu de ye sigida ka banburu fana ye waati min na ni danbe fɛ ka kari sigida la sigida ka hakɛw la ani sigida ka tagako ɲuman la bon waati dɔ la ni Ala ye k'a fɔ ko o mɔgɔ minnu bɛ yen n'u kan k'u hakili to la k'a fɔ ko olu yɛrɛ bɛ ɲini ka ɲina o kɔ fo ka taga bin fɛn wɛrɛ kɔnɔna la fo i b'a ye olu yɛrɛ waati dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka yalima u bɛ ka mɔgɔ minnu kɛlɛ ani u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ est ce que danfaraba bɛ yen parce que u bɛ mɔgɔ kɛlɛ ko minnu na i b'a ye olu yɛrɛ b'o fɔ nka komi an y'o de fɔ k'a fɔ ko an bɛ Mali kura min nɔfɛ ko an b'a sɔrɔ ko hakililasigi bɛ yen n'a sɔrɔ ni foyi foyi kun ma fɔ n'an kun ma foyi foyi ye masi an kun ma continuer k'an yɛrɛ ɲininka parce que waati dɔ kɛra la an y'an yɛrɛ ɲininka an tila an ye kuma caman fɔ la an y'an yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko est ce que an bɛ sariya tigɛ de kɔnɔ wa ou bien est ce que an bɛ fɛn wɛrɛ de kɔnɔ min ni sariya ko tɛ kelen parce que an kun bɛ to ka kuma dɔ mɛn olu bɛ bɔ sariya cadre kɔnɔna la mɔgɔ min sigilen don ko a ka sariya tila
abe kuma ni sharia de gafo de babulu code pénal be code civil be code woro be code pénal en fo ibe dawma code civil en fo ibe dawma on nga karsa ebe tan karsa la de tugo tan lu be karsa ebi yere ken ni karsa e ni karsa obeta wo jugement personnel o te sharia tigi ka bara donc ni sharia tigi bino kono wati mina ko fo a to ka taga bo a yɛrɛ bɛ mɔgɔw minɛ fɛn minnu na k'a fɔ ko bɔlɔlɔ ni fɛn san parce que communiqué kɔnɔna la i b'o de y'a kɔnɔna na ko bɔli bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ani fan wɛrɛ sanfɛ ko ka kuma dɔ fɔ fɛn minnu bɛ yen nɔ n'u ni sariya yɛrɛ tabiya tɛ ta n'u ni sariya tigɛso tabiyaw tɛ ta donc o ye fɛn minnu ye a man ɲi kosɛbɛ parce que waati dɔ la ni e ko mɔgɔ dɔ minɛ ko a bɛ ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔ dɔ ma bɔlɔlɔ kan ko a man ɲi ɔ n'i yɛrɛ tilala ka ye o bɔlɔlɔ kelen sanfɛ k'e bɛ k'i moquer dɔ la ou bien e bɛ kuma dɔ fɔ dɔ ma mɔgɔ dabali bi ban yalima a ka kan e de la a man kan tɔw la wa ou bien sariya in bɛ tɔw de gosi a tɛ e gosi o la ni jamanadenw nana don fo o ɲininkali kɔnɔna la k'u yɛrɛ ɲininka est ce que sariya a sigira anw kelen de kama wa ou bien a sigira bɛɛ de kama i b'a ye gɛlɛya bɛ don a la kosɛbɛ mɔgɔ kun commencera ka sɔnni min kɛ a yɛrɛ la ka tɛgɛrɛ fɔ a la mɔgɔ bɛna tɛgɛrɛ fɔ in dabila an bɛ min mɛn n'o ye 2 poids 2 mesures k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ kelen sariya tɛna bɛɛ gosi cogo kelen na mais ni kunnafoni in bɔra yɔrɔ min na a bɔra sariyatigiw yɛrɛ yɔrɔ la surtout mɔgɔ min y'a kɛ o fana ye sariyatigi fo syndicat ɲɛmɔgɔ fana don kana b'o la ka kɛ fufɛ donc an b'a fɔ alhamdulilayi ko min don ko ɲumanba don wala an bɛ se ka fɔ halisa a ja ni anw y'an jɛngɛ anw bɛ gosi cogo min na hali sariya tilennaw n'olu fana jɛngɛna donc mɔgɔ bɛ olu fana lajɛ an bɛ min laɲini dɔrɔn o ye bɛɛ ka segin sariya minɛn kɔnɔna la c'est à dire mɔgɔ kana i dusu bonya fanga kɔni fɛn mas n'i y'a jateminɛ e bɛ mɔgɔ minnu bila ka taga lasago yɔrɔ la ou bien e bɛ mɔgɔ minnu bila ka taga ɲangi yɔrɔ la ni o ye kasobo ou bien fɛn wɛrɛ i k'a bila i kunna ko olu tɛ yen dɔwɛrɛ la dɛ u bɛ yen k'u ye sariya de sɔsɔ ɔ ni e fana y'a sɔsɔ ni m'i tɔgɔ dɔn i bɛ se ka olu fana sɔrɔ yen parce que mɔgɔ tɛ sariya sanfɛ fanga ye waati la ko de i b'a la waati min na i bɛ jija i bɛ baara fɛn fɛn kɛ a bɛ ka kɛ sariya cadre kɔnɔna la nka n'i bɔra o kɔnɔna la mɔgɔ ka laɲini tɛ a dɔw la n'i taara i yɛrɛ sɔrɔ a bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛniba ye ma donc an bɛ ka dɔn k'a fɔ ko sariya bonyani a b'an bɛɛ o de la waati dɔ la a kɛra mɔgɔ caman kɔnɔ ko anw bɛna na fɛn caman kɛ an bɛna na fɛn caman fɔ mais an ko an ka jamana bɛ lahala min kɔnɔ na an bɛ danga min kan sisan foyi tɛna na bɔ anw na ko min bɛna tasuma wuli jamana kɔnɔ mais an fana b'an sigi n'a ye k'a miiri k'a fɔ ko sariya bɛ niveau min na jamana bɛ niveau min na mɔgɔ n'a sɔrɔ a yɛrɛ kɛbaaw la minnu bɛ kow la tilen k'a sɔrɔ a ma kɛ tiɲɛniba ye ni a ko laban na tan an b'a fɔ bɛɛ k'i tilen ka bɛn sariya ma. Kuyate communiqué in bɛ mun de fɔ min bɔra ministre yɔrɔ ministre min n'ale bɛ kiiri ko kunna communiqué in bɔra bi a bɛ mun de fɔ. Masa bɛ segin k'i fɔ. A diyara n ye. N'an ye fɔ masa ministre Abdoulaye Diop. Kunu yɛrɛwolo mɔgɔw ka délégation sera a ma. A n'a ye ɲɔgɔn ye kunu. A n'a ye ɲɔgɔn ye kunu. Tabarikala. An y'a yira la k'a fɔ taabolo dɔ bɛ yɛrɛbolo kɔnɔ. A taabolo bɛ tali kɛ ni an ye jigiya fɛn o fɛn ye jamana ko la. Ka hakilina fɛn o fɛn ye min bɛ se ka jamana in a dɛmɛ bɛ yen. A tigilamɔgɔw an bɛ s'u ma ka se ka an ka bonyamasegin o ni ka an yɛrɛ bila u ka bolo kan. An bɔra ale fɛ yen. O ye kiiri ta fan fɛ an ye jigiya sɔrɔ. Ka fɔ ma a bɛ sɔn ka sɔrɔ kiiri kunna minnu bɛ sɔn k'u jɔ. O de kama an sɔnna ka kiiri kunkanko kuma k'a ɲɔngiri wagati la. Masa an ɲɛ mɛnna sira la. An ɲɛ mɛnna sira la an ɲɛ b'a la kow bɛ minnu bɛ sen na. O ko ninnu caman ye ko ye minnu tɛ tali kɛ kiiri la. O ye k'an da don sɛbɛn kɔnɔ kuma la. K'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw ka baara kɔnɔna na. Sutura baaraw de don. Wa baara minnu fana don fana a bilalen don minɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw de kɔnɔ. Wa fɛɛrɛ bɛɛ kan ka se ka fɛɛrɛ tigɛ k'a to minɛn kɔnɔ a kana bɔ minɛn kɔnɔ. Bawo kiiritigɛla tɛ kunnafonidila ye. Wa a ka kuma man ca. Wa se foyi t'a ye fana bɔra sariya ye min ladan a ka baara kɛ n'o ye. Tabarikala. Wala ko minnu n'a bɛ senna ka kɛ ni sariya minnu taara kabi 2002 wagati. N'olu y'alo ko ninnu kɔn ko fɛɛrɛ bɛna kɛ olu ka segin o mɔgɔ k'olu bonya wa olu bɛna lawaleya. Wele fana bilala a bɛ fɔ min ma ko inspection des services judiciaires. Ka taa se fo administration judiciaire ma. Ko jateminɛ kɛ waleya jugu minnu n'o bɛ ka kɛ kiiri tigilamɔgɔw dɔ fɛ. Mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la. Waleya jugu ka sɛnsɛn. F'u ka siri olu dan na. Jamana ka se ka ninakili kuma kiiriko ta fan fɛ ka sababu kɛ an bɛ don min na i ko bi kiiriko a minɔgɔ bɛ jamana kɔnɔdenw na. Masi jamana minnu denw bɛ se ka kilomɛtiri 45 tagama u sen na. K'o kɛ tumaren 5 kɔnɔ
o bɛ tali kɛ bɔli min n'o kɛra kalo tɛmɛnen tile 22 caravane o y'o jamanadenw minnu b'o kɛ parce que ko faso ko minɔgɔ b'u la kɛlɛ banni ko minɔgɔ b'u la jamana ɲɛta ko minɔgɔ b'u la an ka jate la ni kiiri tigilamɔgɔ sɔnna k'u fanga fara olu jamana kɔnɔdenw fanga kan o jamana o bɛ sɔn ka donba ye don dɔ c'est à dire que o bɛ sɔn ka donba ye don nataw kɔnɔ donc a bɛ min fɔ dakɔrɔ dama dɔ bɛ tali k'o la tabarakala Adama Ben Jara an y'a ye k'a fɔ sɛbɛn wɛrɛ fɛnɛ bɔra bi sɛbɛn min ni a bɛ mɔgɔw donni cogoya k'o fɔ Mali kɔnɔ bɛɛ kana don ten an ka jamana kɔnɔ o sɛbɛn fɛnɛ bɔra bi o sɛbɛn fɛnɛ bɛ walawalali jumɛn de di maaw ma dɛ voilà i bɛ walawalali min faamu dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔw janto kɛmɛ jamana la jamana donni na bi ka bɔ kɔ kan parce que kɛnɛma jugu a bɛ fɔ cogo min na an ka dɔnkilidala rappeurs fɛ ko a dalama don donc an bɛ yɔrɔ min na Faransi dalama don sajɛgɛ dala tɛnɛni kelen o tɛ minɛ mankan kɔ donc bi Mali mana tila la cɛfuga jamanaw bɛ tila farafinna bɛ tila ale bɛ bin a bɛ yɛrɛbaya min na donc o jɔyɔrɔ bɛ minɛ a la parce que ani ye man kan o kama fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ bɛ ka tigɛ sen kan pour que ka se ka dankari cogoya min na Mali la u dun ma hésiter k'a kɛ jamana wɛrɛw la c'est pourquoi j'ai dit que nous avons une diplomatie agressive et Ablaye Diop a dit que toutes les options sont sur la table. Ça c'est du point de vue diplomatique. Du point de vue sécuritaire aussi, toutes les options sont sur la table. Ne yɛrɛ teri dɔ bɔtɔ États-Unis kana Mali kɔnɔ. Donc bi Ala y'a garisigɛ finitigilaka don. États-Unis a naturalisé a ye papier sɔrɔ yen papier b'a bolo. Donc a bɛ yen wolomasiri tabagaw fɛ. Ale bolo a bangena Mali la y'a ka kɔrɔbaya yan. Donc a taalen yen o papier sɔrɔla ale b'a yɛrɛ maliyɛn ya n fa bɛ yan n ba bɛ yan n bɛna b'u la. Donc a nalen aéroport la gɛlɛyaba donna la. U y'a minɛ sɛgɛsɛgɛli bolo ma ka gɛlɛyaba don a la. Donc a ye fɛn bɛɛ yira n ye États-Unis armée de ye bon di États-Unis égale à la Guinée, États-Unis égale à la France, États-Unis égale à donc ni maa man na i bɛ sɛgɛsɛgɛ de la Mauritanie kɔkan jamana bɛɛ o de sariya talen don aéroport la ye donc donda bɛɛ fɛnɛ la o bolodalen don pour que cogoya min na an ka jamana ni bɛ se ka kisi an ka dayɛlɛ la souveraineté ye min ye ka se k'o la mɔgɔ tɛ don tɛ bilen Mali kɔnɔ laboli cogo min mɔgɔ tɛ don tɛ bilen Mali kɔnɔ donc nin y'a offensive diplomatique dɔ ye min fɛnɛ gafeyara pour que k'a yira halisa lamaga minnu bɛ sen na an ɲɛ b'u la donc an bɛ ka kɔw ma an t'a to fɔlɔ bilen folo k'an kan miniw k'an bɛ sɔrɔ ko k'a ji bɔ donc kabiri kuru fitinin b'i kun bɔ fɛrɛ ni dabali bɛ latigɛ o de bɛ sisan quoi donc d'après Gou si tu me parles en guruguru je te réponds en guruguru donc Gou Michel b'a fɔ ten voilà o de bɛ sen na tabarikala mɛmɛ ta bɛ se ka mun fara bɛn ta kan Mali visa ko la n'i b'a dɔn Mali kɔnɔ bi a ma nɔgɔ bilen dɛ non sɛbɛn bɔra c'est à dire waati dɔ tun kɛra la an kun bɛ nin ka kɛ batɛmɛ sira ye quoi mɔgɔ kun bɛ don cogo min kan waati dɔ yɛrɛ kɛra la visa yɛrɛ kun bɛ di dɔw ma Mali aéroport la yan awɔ i t'a ta o jamanaw kɔnɔ parce que olu bolo u ka bon o ma quoi olu ka bon Mali visa tali ma parce que ni olu bolo statut min b'olu la olu ye tubabu minnu ye ni olu taara an ka ambassade min b'u fɛ k'u bɛ taga visa ɲini ka na Mali la o dɔgɔya olu bolo quoi donc u b'u pan ka na fɔ aéroport la yan je me rappelle même don dɔ la incident dɔ delila ka kɛ a la u ye dɔw lasigi k'u ka t'u ka jamana kɔ ka taga visa ta ka na u ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ u ma se ka don u lasigi k'u ka t'u ka jamana kan parce que bonya kun dɔgɔyara kojugu quoi bonya kun banna an ka jamana ni jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ parce que tellement que ko kun nɔgɔyara ka kow dayɛlɛ parce que n'i y'a yira mɔgɔ la quoi ko ni e tɛ ne bɛ sa sisan jɔnmaya sugu dɔw bɛ yen a b'a ta k'i sɛgɛrɛ quoi donc olu ko ninnu a fɔra ko k'olu dabila surtout an ka porte-parole principal bɔra k'a fɔ sisan n'o ye Sidiki kunu an taara Ablaye Diop fɛ an n'a ye ɲɔgɔn ye an ye baro kɛ an yɛrɛ kun hakili an bɛna taa sɔrɔ sa a ye kuma minnu fɔ sisan b'a sɔrɔ pression bonyana kojugu a yɛrɛ bɛ fɛ ka segin a kɔ nka an taara sɔrɔ ale yɛrɛ b'a ɲɛ voilà donc pression ma foyi kɛ surtout kunnafoniya in bɔra ale de fɛ ko mɔgɔ si kana don Mali la bilen surtout mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen nɔ n'a b'olu kɔnɔ ko olu ka bon jamana ma mɔgɔ si kana don bilen k'a sɔrɔ i ka visa tali ma sɛgɛsɛgɛ wa a kana da o fana ma dɛ ko n'a sera niveau dɔ la ko ministère yɛrɛ ka la kunnafoniya a ko la bon minnu bɛ bila nin ko contrôler la a finitigi dɔw bɛ wari bɛ s'u la dɛ min bɛ yen sisan ni faso kanu yɛrɛ ma a dɔw labɔ yɛrɛ
o de la war kumbole ken do de awo o de la mafia o de la hakili sigi be no o de la jigi fa be parce que wati mina ni yaye ka fɔ ko bɛɛ bɛ boli wari nɔfɛ i y'a ye dɔ bɛ yen a bɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka wari sɔrɔ a bɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ a bɛ yɔrɔ min na a bɛ se ka bonya sɔrɔ jugu bolo a bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ jugu bolo mais a y'o bɛɛ ye k'a to yen commandant chef bɔra k'a f'i ye sisan nɔ a teri min ni o lajɔra aéroport la o tun bɛ se ka corrompu et puis fɛn caman tun bɛ se ka kɛ la mais n'i y'a ye o banna c'est que yɛlɛma bɛ ka don ko la parce que i b'a dɔn yɛlɛma fana ye fɛn dɔ ye yɛlɛma ye fɛn dɔ ye waati dɔ la kɔmɔgɔw bɛ ɲɛmɔgɔw lajɛ est ce que u ye ko an ka min kɛ est ce que a b'u kɔnɔ yɛrɛ yɛrɛ donc u b'a essayer k'u jɛngɛ dɔɔnin nka n'u y'a ye k'a fɔ non non ninnu ye min fɔ tiɲɛ na a b'u kɔnɔ de koyi parce que a jateminɛ kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ yen n tɛna tɔgɔ fɔ kɛ n'i y'u ta k'u kɛrɛfɛ mɔgɔw ta i b'a dɔn k'u tɛ kulonkɛ la parce que mɔgɔ min sera ka jamana nimayɔrɔ sɔrɔ nin cogo la k'a fɔ ko a somɔgɔ dɔ tun bɛ a bɛ baara min na a ma bɔ a la halisa a b'o baara kelen na k'a fɔ ko a somɔgɔ dɔ bɛ condition sugu dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka ni ninnu ka Modibo Keyita ko ma dama tɛmɛ parce que i to ka misaliya ninnu dɔ bɛ yen i b'a mɛn Modibo Keyita dɔrɔn de la k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se ka fanga sɔrɔ ka se nin niveau la ka tila ka jɛ diɲɛ kɔ ka jɛ sɔrɔ nin fɛ donc n bɛna min f'i ye mɔgɔ bɛ yen nɔ nin waati na sisan nɔ olu bɛ yen nɔ olu tilennen don surtout ni ɲɛmɔgɔ tilenna caman bɛ siran ka fɛn caman kɛ et puis masa an bɛ waati min na sisan a bɔra a bɔ waati fana na quoi c'est à dire kɛlɛ bɛ ka taga ɲɛfɛ mɔgɔw b'u k'u labɛn k'a fɔ k'u bɛna na u bɛ na donc bɛɛ man kan tɛ ka don bilen mɔgɔ n'a bɛ don nin waati na Mali kɔnɔ na a kan ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn mɔgɔ sugu min don i bɛ na kun jumɛn fana na parce que i tɛ se ka wuli ka na ten k'a sɔrɔ an tɛ na kun dɔn i tɛ se ka wuli ka na ten k'a sɔrɔ i ka nali yɛrɛ man di an ye i ma wele donc il faut que nin ko ninnu waati dɔw ka se a ka kɛ n'a kɛra a ka ɲi jamana ma minnu b'a baara yɛrɛ la an b'a f'i ye ko c'est à dire u k'u jija nin baara in fɛ olu yɛrɛ ka bonya b'a la quoi parce que n'i y'a ye mɔgɔ dɔ b'i pan Mali ambassadeur kunna kana k'a bɛna na visa ɲini yan aéroport la a tigɛra ambassadeur min bɛ yen nɔ don n'i y'a lasigi ka taga o fɛ yen désormais a b'a dɔn ko mɔgɔ min bɛ a fɛ yen nɔ a ka jamana kɔnɔ lasigiden don a b'o bonya parce que a b'a dɔn ko don dɔ la a mago na jɔ o tigi la et puis n'o kɛra maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ bonya quoi donc surtout n'an ye mɔgɔw sigi yɔrɔ la ka tila k'u to yen mɔgɔ bɛ se ka pan u kunna o de la mankan caman bɛ yen bi an ka mɔgɔw ni tubabuw ni ɲɔgɔn cɛ parce que hali fɔlɔ ministre b'i pan ka na dɔrɔn ka taa fo Kuluba a bɛ nana ministre min kama o tɛ fɛn kalama la a tɛ tɛmɛ o fɛ yen fɛn min ye colonel Silasi a ko k'olu bɛɛ de dabila ni ministre ye n'i bɛ sɛnɛ kunna n'i bɛna fɔlɔ i bɛna Mali ministre fɛ yen min bɛ sɛnɛ kunna ni n'o bɛnna la n'a sɔrɔ aw kan ka ɲɔgɔn ye o bɛ bilen ɲɛ ka taa ale fɛ yen sa kɛ nka e bɛ se k'i pan ale kunna cogo di ka taga fɔ ale fɛ donc o kɔrɔ ko i ye n ka ministre dɔgɔya ni ne yɛrɛ so ase ne fana farali ka kan ka ministre dɔgɔya donc n'an ye mɔgɔ to yen mɔgɔw ka don an ka jamana kɔnɔ doncogo sugu dɔ la c'est comme si an yɛrɛ lasigiden minnu sigi kɔfɛ an fana bɛ k'olu dɔgɔya donc Mali kura a daminɛ jumɛn o ye ka maliyɛn bonya ka sigi a nɔ la n'an ye mɔgɔ ta ko nin y'an ka jamana représentant ye o tigi tɛ dɔgɔya bilen n'i y'o dɔgɔya i ye jamana de dɔgɔya donc k'a fɔ bɛɛ fana bɛɛ ka to i jɔlen parce que an bɛ waati min na an ka constitution de ko ni jamana gɛlɛyara ka se niveau sugu dɔ la k'an bɛɛ ka yɛlɛma ka kɛ kɛlɛkɛden donc Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nin décision in bɛɛ lajɛlen k'a bonya bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la surtout i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an ka mɔgɔ minnu bɛ aéroport ni fɛnw fɛ u k'u hakili to a la kosɛbɛ. Kɔrɔtɛ ka bɔ nin yɔrɔ in na i b'a kuncɛ ni jumɛn ye? Masa n b'a kuncɛ ni min ye o ye an ye min sɔrɔ defo kɔnɔ Mali kun kan o ni malidenw kun kan o ye Mali ani malidenw bonyanen don diɲɛ kɔnɔ nka sɛbɛnlankolon di o ni Mali kun kɛra batɛmɛ sira ye o kɛra sababu ye diɲɛ tiɲɛnikɛlaw ye Mali sɛbɛn sɔrɔ wa diɲɛ tiɲɛnikɛlaw fana bɛɛ dagayɔrɔ kɛra Mali ye ni fɛɛrɛ sɔrɔla bi ko ka fɛɛrɛ kɛ a ko ka sɛnsɛn an bɛ min fɔ faamaw ye dɔrɔn nin sira dɔrɔn tɛ hali sɛbɛn minnu bɛ di sira wɛrɛw kan nɔgɔya la maa wɛrɛw ma dunanw na u ka nin bɛɛ lajɛlen sɛnsɛn parce que nin bɛɛ de bɛ tali kɛ jamana ani jamana kɔnɔdenw ka bonya la o la sa an bɛ nin kuma kuncɛ ni min ye dɔrɔn o de ye k'a fɔ Mali filɛ bi ga min kan an dɔnbaga minnu bɛ yen n'a bɛ ye k'a fɔ ko jamana wɛrɛ sɛbɛn b'u bolo n'u bɛna don an ka jamana kɔnɔ u kana ko kɛ ni kɛlɛ ye ni min ka sɛgɛsɛgɛli fanga bonyana u kana miiri ko n ye Maliden ye nin tɔɔrɔ bɛ ka ta k'an sɛgɛrɛ a bɛ ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka lakana de kama ne bɛ se ka kuma kuncɛ ni o ladilikan dɔrɔn de ye. Tabarikala. Adama bɛn jara n y'a ye k'a fɔ Joël Meyer tɛgɛrɛ fɔra kunkunu Faransi lasigidenso la yan'a ka Air Mauritanie ta nɛgɛ kanɲɛ 19 o waati ni k'i kunda Faransi kan o y'a sɔrɔ dimanche an ye adresse à la nation kɛnɛ sigi yan i ko
ko belebele fila bɛ yen ko o bɛ kɛ Barkhane bɛ taa ani cɛ dɔ in Bazoum o bɛ taa ambassadeur ta in i ye nin fɔ kuma datugulen de ya Mas ou bien y'a natɔ ye depuis yɔrɔ jan ni Mas a tɔgɔ ne y'a fɔ a bɛ wagati bɔ i ko maire ka bɔ a tɔgɔ la an ta sira ye n ko a dɔnnen don sira jɛlen don dɔɔnin tɛ tɔ to foyi la nous sommes en révolution intelligente an ka laɲini bɛɛ bɛ kɛ sans violence aucune ka sɔrɔ joli kelen pe ma bɔ Ibrahim Boubacar Keita Gwara dara ka fanga la basigi kɔnɔ cogo min ka sɔrɔ joli ma bɔ fɔ Goyita ko k'ale bɛ bɛ ka bilan fɛ ko parce que ko Surasiw ka se ko ka fanga daraki ka sɔrɔ joli ma bɔ ko ça aussi ça fait partie du bilan d'IBK yɔrɔ n'i ma i ka suru kogo la n'i ma dɛnɛ minɛ kuma dɔw n'i ye Mali politique mɔgɔw la mais i bɛ ɲanamini ka firi i tɔn kan maintenant ka ɲani an ka se Joël Meyer gɛnni ma ka bɔ Mali kɔnɔ an ka ɲi k'an da don Mali yɛrɛ ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ bi relation diplomatique a bɛ cogo di dɛ tension bɛ yen mas kabiri janvier 2020 tension diplomatique wulila Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ sous Ibrahim Boubacar Keita janvier 2020 k'u ka ɲi ka Faransi ka intervention Barkhane ka san o y'a sɔrɔ 2020 o tun y'a san 7 intervention ye k'u ka taa sigi ka évaluation kɛ ko parce que k'anw bɛ contestation na min kɛra po fan bɛɛ o tun tɛ po 2019 ye o kɛra 13 janvier 2019 maintenant 10 janvier o 10 janvier o bɛ évaluation sugu dɔ de kɛ donc o kama ka kɔ o sigi ɲɛ ko ka an ka ambassadeur wele minnu bɛ Faransi ye n'u ye G5 Sahel jamanaw ye n'olu minnu ambassadeur bɛ Faransi ye ko k'u wele Faransi sénateur fɛ u ka na Sénat kɔnɔ u k'u dan tigɛ u ka faamu ye mun ye bi Barkhane ka n tɛ se ko la Barkhane ka barakantanya la ani o tɛmɛnen kɔ ka tila tuguni k'a fɔ u bɛ min wele ko sentiment anti français ko munna o bɛ kan ka bonya bi jamanaw kɔnɔ a don Tumani Jime Jallow ye kuma ta an ka lasigiden Faransi kɔnɔ a ye ɲininkali damadɔ tɛnkun o de kɛra a bolo kara ye bamananw ko ɲininkalikɛla tɛ fili a ko yalima n'i y'a ye bi mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ ko Barkhane dégage ko n'i ye jamanadenw ye ka tugu kɔ ko est-ce que u bɛ ka kuma min fɔ ko tiɲɛ de t'a la a y'o fɔ a tilala k'a fɔ ko ni Surasiw nana ko surtout légionnaires k'u nana ko kana Mali dɛmɛ ko ka damatɛmɛ wale kɛbagaw kɛlɛ i ka tila k'olu ye Bamakɔ nbɛndiya kɛ yɔrɔw la u bɛ janka woloki la dessinw kɛmɛ u tigɛ kan u bɛ yɛrɛmabila la cogo suguya bɛɛ la ka sɔrɔ gɛlɛya daga o ni Bamakɔ ka jan ɲɔgɔn na ko est-ce que o la o de tɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw fujinɛ ko an tɛ jaabi ɲini kɛrɛnkɛrɛn ɲini olu la ko wa ko kɛnɛ kan don min Barkhane bɛ na ko n'o y'a sɔrɔ jamana 100 sara la 30 de minɛlen don ko Barkhane nana san 7 bi 100 sara la 80 minɛlen don k'o de ye débat ye ko ni résultat bɛ ka kɛ n'i ko mɔgɔw ma bɔ an ka na ka ni finitigilakaw gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka jamanadenw lakana ka duguw lakana ka jamana lakana ko i tɛ se ka mɔgɔ mobiliser mɔgɔ si t'i lamɛn donc a y'o kuma min fɔ o de kɛra daga wulila Songalama ye o la parce que n'i bɛ sanction diplomatique lajɛ sanction minnu bɛ ɲɛsin ambassadeur ma ou bien ambassade ma o ye sanction 4 de fɔlɔ o ye convocation ye Mali y'o kɛ Joël Meyer la ka tɛmɛ n'i bɔr'o la a bɛ se rappel ma o don na olu ye anw ka ministre des affaires étrangères wele Cɛbilen Darame à son temps ko a ka Tumani Jime Jallow rappeler donc Cɛbilen bolila biribiri ka taa Faransi u y'a ɲininka France 24 la ko l'incident est clos ko ale ni Tumani Jime Jallow bɛ segin ka na Bamako en attendant que dusuw ka da o tɛmɛnen kɔ a ye to France 24 kelen kan ko mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ Faransi ka taa Cɛbilen ko k'olu ka laɲini ko ani Yada Agali Kufa ka laɲini bɛɛ ye kelen ko kuma la surunya la dɔrɔn a bɛ fɛ ka min fɔ ko anw ye terroriste de ye Bamako kɔnɔ Cɛbilen ka kuma kɔrɔma suru y'o de sur France 24 nin tension diplomatique welele
o la u nana ni Tumani Jime Diallo ye ten o kɔnɔ Tumani Jime Diallo tora yan fɔ a ka conseiller dɔ chargé des affaires o de bɛ ka Mali ambassade gérer France kɔnɔ fɔ ka se bi ma mun fana y'a to o sera bi ma rappel kɔfɛ sanction sabanan o de ye expulsion ye k'i gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka tile damadɔ d'i ma i ka taa n'i ma taa i bɛ minɛ ka don bɛrɛlɔ k'i bila ka taa Bamakɔ kura Sumelu Bube ma i ka kɛrɛfɛ Joël Meyer tun bɛ taa yen ni kunu kun y'a jɛ Bamakɔ kɔnɔ yan o de la a y'a sa ni tagama ye hali ni Air France tɛ ka n'a donna Air Mauritanie kɔnɔ hali n'a kun m'o sɔrɔ k'a ye katakatanin de sɔrɔ ou bien Telimani a kun b'o ta kunun pour que a kana se ka taa parce que le respect ça s'impose donc n'a bɔr'o la sanction laban o de fermeture de l'ambassade k'i jabala yɛrɛ datugu bɔra ka bɔ an ka jamana kɔnɔ donc o y'an selen rupture diplomatique ma comme bi an bɛ rupture politique ni rupture militaire la mais an ma se rupture diplomatique ma anw bɛ k'o de la militaire fana bɛ sen na oui rupture militaire bɛ yen donc c'est pourquoi ils disent que u bɛ ɲɔgɔn ye o la Florence Parly bolila ka taa Niamey tile fila baara la ko k'u labɛn ko dɔgɔkun nataw la olu kɛtɔ k'u ka surasi tɔ 3000 min bɛ Mali kɔnɔ k'o cɛ ka n'o daga Niger da la donc an bɛ Niger jamanadenw wele u ka wulikajɔ bila sen kan Faransi ka kɛ min tɛ bɔn tɛ sigiyɔrɔ tɛ sɔrɔ an bɛ Ala deli Ala ka se k'o bila sen kan donc mun y'a to ni nana kɛ bi hali sisan ni ambassadeur titulaire tɛ Mali bolo Faransi kɔnɔ parce que quand les Assimi Goïta sont venus août 2020 olu ma sɔn ka mɔgɔ bila ka taa parce que olu b'a dɔn terrain kan ko in tiɲɛ ye min ye o y'a to olu ye san kelen de bila fo août 2021 o y'a sɔrɔ mai bandaw fana lajɔra Assimi yɛrɛ ka kotigiya o dafara a bolo o kɔnɔ mois d'août la Assimi y'a laɲini ka malien dɔ de tɔgɔ di ko de bɛ kɛ ambassadeur ye fo jusqu'à présent Faransi ma sɔn ka kɛ ambassadeur ye u ka bɔlɔlɔ sanfɛ u dun kɛlen don ka kuma ko kan dɛ ko parce que ko Irisi kalanden don ko parce que dɔrɔn ko Irisi kalanden don ko a tɛ k'a ye ko u yɛrɛ ka source diplomatique ko min na u ma sɔn ko parce que u t'a fɔ ko espion don dɛ ko mais ko nin contexte actuel in na nin contexte actuel la ko le message est clair et que c'est une provocation de trop donc k'u b'o de fɔ et jusqu'à présent Mali ka conseil culturel de don Kiba ambassade la Mali ka ambassade min bɛ Kiba donc c'est pourquoi ils ont trouvé que nin ka surun taabolo min na o jamanaw ni anw ka jamanaw man di kosɛbɛ donc olu ka choix bɛ porter o kan or Joël Meyer était au Mali en 2003-2006 a ye san 3 kɛ a ko espion de don anw ka autorité c'est-à-dire que olu de bɛ kow nɔgɔya fo n'a sera yɔrɔ dɔ la tuma min na u bɛ sɔrɔ ka wuli sinon bi an sera phase min na k'a fɔ dɔrɔn Faransi ka ambassade ka datugu ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ o ko de kɛra bi an bɛ o bɛ se ka fɔ bi kɛ an ser'o kɛnɛ de kan anw ka laɲini o de comme an taara Ablaye Diop lajɛ u ko option bɛɛ bɛ tabali kan ni option bɛɛ bɛ tabali kan jamanadenw fana welelen don k'u jɔ ko min yɛrɛ b'u ja jɔ a seginna ka Sidiki tun bɛ yen Mementa tun bɛ yen donc a ko min b'u ja jɔ jamana ɲɛmɔgɔw ja jɔ la bi ko jamanadenw welelen don k'u jɔ ko ni jamanadenw dun bi ko Faransi bɛ siran o de ɲɛ ko donc o de y'a to olu ja jɔlen don bi ka décision bɛɛ ta jamanadenw ka laɲini ye min ye bi Joël Meyer taara c'est une étape importante de la lutte c'est historique et c'est patriotique donc farafinna jamana maralen kɔrɔw Faransi fɛ nin waleya ka ko kɔnɔ c'est une décision historique nka c'est pas suffisant halisa a ma bɔli kɛ masse aw bɛ mun nɔfɛ Ben o diɲɛlen don an bɛ k'o fɔ depuis le 11 janvier 2013 Barkhane nana le 10 janvier 2013 o dugusɛjɛ an ko France dégage kabiri o don an bɛ k'o min fɔ dɛ Barkhane k'a ka koso ni kasa cɛ bi ka tugu Joël Meyer kɔ et je l'ai dit l'autre jour c'est une histoire de quelques jours i y'a fɔ dɛ kosɛbɛ wa an b'a dɔn an bɛ ka taa sira min fɛ kisi t'u ma u bɛ taa non fura t'a la masse Barkhane ka tagali c'est inévitable
mais on va la ni coopération diplomatique de ka suspend folo rupture diplomatique ka kɛ ani France ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni jugu donna ka ban jamana min bɛ ka guerre ta k'e sɛgɛrɛ i ka jamanadenw jɔlen don e yɛrɛ jɔlen don a bɛ bɔ kari fɛ a bɛ taa kari fɛ a b'i dogo CEDEAO kɔfɛ a b'i dogo UEMOA kɔfɛ Union africaine kɔfɛ a b'i dogo Union européenne kɔfɛ a bɛ taa Nations Unies na Russie bɛ gara d'a ɲɛ a bɛ segin ka na don yɔrɔ t'a bolo taa yɔrɔ tɛ a bɛ taa Niger a bɛ munumunu na Burkina da fɛ yɔliyɔli la ko parce que diɲɛdere ni Blaise mɔgɔ dɔw kasa dɔɔni b'olu fɛ hali n'olu yɛrɛ y'a faamu ko les temps ont changé hali n'i ye Blaise bɔ bi Abidjan les nouvelles ivoiriens Blaise Compaoré l'ancien burkinabé mais il a dirigé ce pays pendant 27 ans donc n'i y'a segin bi ka na Burkina kunna a b'a fɔ France ye tiɲɛ na n'i ma misiden to a sɔgɔma biri ye i b'a to a wulafɛ biri ye ne tɛ se miirindiw murutilen don peuple africain bɛɛ wulilen k'i jɔ comme jamais ko an ka bɔ jɔnya juru kɔnɔ ten ko dɔ kɛra tabarikala donc o de b'an bolo ka lasiw ma ladilikan na u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye lagosi min ta ka ɲɛsin Mali ma walahi u ma Mali kelen dɔgɔya u y'u yɛrɛ dɔgɔya u ye France dɔgɔya parce que n'i kɛra jamana ɲɛmɔgɔ i ka kuma bɛ jamana de engagé i ka kuma tɛ i ka denbaya dɔrɔn engagé bilen dɛ a t'i yɛrɛ dɔrɔn engagé dɛ jamana i bɛ ka kuma o de tɔgɔ la donc siritigɛlenya kuma minnu ma deli ka bɔ jamana ɲɛmɔgɔ da Europe kɔnɔ bi o de bɛ ka bɔ mɔgɔw da u ko mɔgɔ minnu ma n'u ye veste don u kana ka lunette blanche don u la ka t'u sigi plateau baw kan tribune baw kan ko l'homme de l'Afrique ko Jean-Yves Le Drian ko nin de bɛ farafinna dɔn o de la ni président min nana bɛɛ b'a utiliser ko parce que u ye nin former k'a bɛ farafinna dɔn mais yɛrɛ wolo ka hakilina bɔra a furu fɛ o de bɛ ka walankata farafinna kɔnɔ c'est pourquoi u tɛ ka se ka peuple de minɛ olu tun bolo ko n'i ye dirigeant minɛ ko a banna e ma ye u ko k'u b'o de réadapter u ye société civile wele ko le nouveau format de la France Afrique k'u tɛ dirigeant wele bilen ko mais u bɛ société civile wele k'u tɛ mɔgɔkɔrɔbaw wele u bɛ jeune leaderw wele donc u taara n'olu mun ye olu yɛrɛ dɔw bɔra k'a fɔ ko mise en scène don k'a bɛ fɔ Amadi e ka nin fɔ Dikɔrɛ e ka nin fɔ dugutigi ka nin fɔ Lazida e ka nin fɔ ko ɲɔgɔlɔn jara olu yɛrɛ seginnen ka na u dɔw folo la parce que a ko tɛ taa k'o bɔ bilen quoi mɔgɔw kununa ka se kunnamala bi min na ni nkalon b'a don ɲɛ a t'a dugujɛ ɲɛ donc bakuruba la nin ko de bɛ sen k'a ka furanɛ ta Joël Meyer kɔ mais bukurujɛ de ka ɲi ka fiyɛ a kɔ parce que o ma kɛ o nin kɔrɔ ye min ye n'u seginna ka yafa deli kɛ da bɛ se ka yɛlɛ a ye nin kɔrɔ ye min ye n'u seginna ka tɛrɛmɛli kɛ da bɛ se ka yɛlɛ a ye donc u mana dɛsɛ tan u b'u dogo jɔn kɔfɛ Union européenne u bɛ Allemagne de ci ko bon komi anw mangoyara aw ka taa tɛrɛmɛli la donc olu bɛ na ko médiation ko pour que ka basigi kɛ an b'u na cogo bɛɛ dɔn Danuwaw fana tun bɛ yan bi oui Danuwaw tun bɛ yan bi parce que o de fɔra hali Danuwaw ye bi k'u ka ni don coopération bilatérale la u ni Mali yɛrɛ cɛ ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ Allemagne nalen fana o de fɔra Allemagne ye ko Mali kɛlen k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta en 1960 jamana fɔlɔ ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya reconnu ko Allemagne de don ko wa Mali b'o dɔn Allemagne ye fɔ ka diɲɛ ban Mali tɛ fisiri wale jamana ye nka Allemagne aw kana sɔn aw min ye Europe première ye bi sɔrɔ sira fɛ deuxième k'aw manipuler a y'aw sɔbɔ mɔgɔw la jɔnya ani mara o ɲanafin bɛ mɔgɔ minnu na Allemagne k'a ɲɛsin bilatéral ma kelen ni kelen bi Mali mago b'o de la Europe kɔnɔ koyi wa jamanaw ka n'u ka nafa ɲini ni Mali k'u ka nafa ɲini ɲɔgɔn kun ka sɔrɔ u ma Faransi bila u ka denfaya la denfajala min bɛ Faransi k'o de fonina ka bɔ a kun bi n'i bɛ na Mali kɔnɔ k'i ni Mali ka partenariat gagnant kɛ na i yɛrɛ kolo la i k'i jɔ Faransi kɔfɛ bi jamana ɲɛmɔgɔw bɛ k'o de fɔ bɛɛ ye n'u ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn ye Danemark fɛn tɛ aw ni anw cɛ mais min ye a to ni ɲugu wulila ni ɲaga ye aw b'o dɔn anw b'o dɔn a y'aw ɲɛsin Mali ma an k'a tɛrɛmɛ an k'a minɛ ɲɔgɔn da aw ye pays souverain an ye pays souverain an ka ɲɔgɔn bonya an ka baara ɲɔgɔnmaya kɛ o le que i ka t'i don agenda français dɔ kɔnɔ ko takuba e bɛna k'e b'anw ka jamana fara o bɛ k'anw balolen ɲɛna k'an b'i dɛmɛ o kan wa au contraire an b'i kɛlɛ de mais n'i nana i kelen ka sira fɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu an bɛ bɛn a kan jamana fila bɛ ka nafa ni hɛrɛ bɛ sɔrɔ sira min fɛ jamanadenw ka lafiya bɛ taa sira min fɛ an b'o tagama tabarikala Mementa an y'a ye k'a fɔ Jean-Yves Le Drian a welela Faransi bulonba kɔnɔ kuma taara sɛmɛ a la député fila bɛ yen olu kumara n'i y'u ka kumaw lamɛn a bɛ k'i kɔnɔ ko maliyɛndenw don tellement k'u ye Mali problème fɔ i y'a lajɛ oui n y'a lajɛ mun bɛ sɔrɔ i bolo k'a fɔ an y'a la Mas a bɛna fɔ n bɛ 21 décembre 2019 Burkina
a don ben min sigilen filɛ n kɛrɛfɛ u ka université kɔnɔna la ko ni sɛdennin ma kusi mɛn a bɛ paraw mɛn a don burukinabew bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ hali n'a sɔrɔ u ma kuma in faamu kosɛbɛ après an tilala u nana ko kuma in kɔrɔ ye jumɛn an ye kuma in kɔrɔ f'i ye mais a bɛ hakili jigin tuguni kuranɛ haya dɔ bɛ yen ala b'a fɔ ko ni sera ngɔnɔ na waati min na ni sera yan nɔ o b'a sɔrɔ a sera bɔ ye waati min na quoi ko banabaatɔ yɛrɛ b'a dɔn o waati la ko in banna mais kɛrɛfɛmɔgɔ minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ olu bɛ kule la o waati la an ka taa karisa fɛ yen o ka fura ka di an ka taa karisa fɛ yen a delila ka karisa furakɛ olu b'o boliboli la mais banabaatɔ yɛrɛ b'a dɔn ko in banna masa ni faransi bɛ o dangan de la faransi yɛrɛ b'a dɔn ko in banna u yɛrɛ b'a dɔn ko in banna a sera a laban na quoi premièrement u ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na olu tɛna segin u kɔ n t'a fɔ ɲɛmɔgɔ dɛ u ni jamanaden minnu bɛ ɲɔgɔn na yan u bɛ société civile minnu bɛ yan nɔ surtout yɛrɛ wolo debout sur la rempart ani maliyɛn tɔw bɛɛ lajɛlen an tɛna segin an kɔ tugun u yɛrɛ y'o dɔn yan fagali tɛ ninnu ban nanini tɛ ninnu ban burujali tɛ ninnu ban foyi tɛna ninnu lasegin kɔfɛ tuguni surtout an bɛ min dɔn u b'o ɲɔgɔn tan dɔn concernant fɛn min ye fɛn bɛɛ yɛrɛ masi ni o y'a nafama yɔrɔ bɛɛ ye masi bibi na Mali de kɛlen don faransi présidentielle yɛrɛ débat belebeleba ye tan don fɔlɔ o tun b'a dogo de télé o télé bɛ yen nɔ n'a bɛ kuma Mali crise kan o b'a signal coupé o ka journaliste bɛ n'an fɛ yen n'u ye reportage kɛ n'a taara yen fɛ a tɛ passé chaîne minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ diffuser Afrique dɔrɔn o dɔrɔn mais an bɔra yen mas an taara Sénat la an bɔra Sénat la an ye assemblée sɔrɔ k'o kalaya u ka kalan bi dɛ assemblée kalayara u ka assemblée kɔni donc manipulation minnu tun bɛ sen na assemblée kɔnɔna la ministre welela député sɔrɔla minnu ko a ma u bɛ ka min kɛ k'a ɲɛfɔ français ye an ka ɲɛmɔgɔ bɛ ka taga nin de kɛ ninnu na yen parce que député dɔw fana bɛ yen nɔ peut-être fanga ɲini bɛ yen dɛ i b'a dɔn an bɛ élection ɲɛkɔrɔlaw la donc ka to ka mais Jacques Chirac de la k'a fɔ a ko français bɛ fɛn fɛn dun ye wari fɛn fɛn b'u ka portefeuille kɔnɔ ko f'u k'a dɔn a ma fɔ so kɔnɔ a y'a fɔ télé la ko f'u k'a dɔn ko a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ u bɛ taga binni min kɛ farafinna kan ka na n'a ye Jacques Chirac de y'a fɔ a ko donc Faransi président Jacques Chirac a ko wa ko waati sera Faransi k'a dɔn ko farafinna bɛ niveau min na bi u tɛna na se ka continuer k'a kɛ u ka segin u kɔ joona donc député bɛ yen nɔ olu fana sɔmi ka jan olu b'a dɔn Faransi bi sira min kan a bi jɔnya sira c'est à dire Mali ka jɔnya tɛ dɛ a yɛrɛ ka jɔnya a b'o sira de kan parce que bamananw de b'a fɔ bamanankan na ko mɔgɔ si tɛ bila i balobaga la n'i ma kɛ karatɔ ye quoi o bɛ fɔ olu bilalen don anw na u ye nin bɛɛ kɛ anw na ka nin bɛɛ kɛ anw kan u y'a ye sisan nɔ non seulement an bɔra kalama an tɛna sɔn a ma bilen tiɲɛni fɛn fɛn bɛ ka kɛ surtout masi fɛn dɔ bɛ ko in na min ni Faransi yɛrɛ population yɛrɛ kun t'a kalama ou bien n'u yɛrɛ ka ils n'avaient pas conscience de l'enjeu c'est quoi u bɛna binni min kɛ anw kan yan nɔ u b'o nafolo min fana ta o fana tɛ taa don Faransi da fɛ dɛ o fana fanba bɛ ta k'a di Faransi sebatigiw de ma donc u bɛ Faransi nafolo ta u ka diplomate n'u ka ministre n'u ka fɛnw olu b'o utiliser ka na ko diplomatie ko politique extérieure ka na marché minnu sɔrɔ n'u nana kɛlɛ minnu wuli o marché bɛ di boloro ma boloro b'o ta olu bɛ kɛ banna ye français yɛrɛ bɛ yen olu bɛ jigin kɔ donc à un moment donné même le peuple français a bɛ ka conscience sɔrɔ k'a fɔ ko n'an ma bɔ nin kɔnɔ anw de ta y'ala ɲagama ye non seulement anw tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ a la mais u b'u yɛrɛ ɲininka waati dɔ la quoi mun de bɛ sen na exactement hali sisan n bɛ ka na yan nɔ yanni ni camarade ka ɲɔgɔn ye journaliste dɔ ye n wele a bɛ fɔ Canada ko u bɛ fɛ ka dɔn réellement qu'est-ce qui se passe au Mali parce que à travers u ka Sénat ninnu n'u ka assemblée ninnu senfɛ sisan kuma minnu bɛ ka fɔ ani fɔlɔ min bɛ taga fɔ olu ye ce n'est pas la même chose o de la i b'a ye sisan jamana caman depuis waati dɔ kɛra jamana caman bolibolila ka na ko olu yɛrɛ bɛna ɲininkali de kɛ sisan k'a dɔn mun de bɛ sen na exactement parce que fɛn minnu bɛ taga fɔ Danois ka nali ye o ne dabali ban bi parce que fɛn minnu bɛ taga fɔ Union européenne commission ni fɛnw kɔnɔna la o ye ni Faransi nana min ta ka t'o lakali u ye donc olu b'u ka jugement basé sur ça o de la o don na n y'a f'i ye n ko Ablaye Diop tagalen Belgique u y'a ɲininka k'olu ka sɔrɔdasiw ni fɛnw bɛ ka sa imagine a bɛ taa f'olu ye k'olu ka sɔrɔdasiw bɛ ka sa ou bien k'olu ka sɔrɔdasiw bɛ ka bana k'a sɔrɔ ka sɔrɔdasiw tɛ kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ la donc ça veut dire quoi
an ka kɛlɛ sera niveau min na sisan nɔ an donna France élection présidentielle kɔnɔna la an donna France Sénat kɔnɔna la an donna France société civile kɔnɔna la donc ça veut dire fɔlɔ i b'a dɔn yanni u ka se an na u nana ni rebelle minnu ye u ye ni daw de yɛlɛ rebelle ye fɔlɔ ka don n'u ye ko Union européenne kɔnɔna la ka taga n'u ye Nations Unies kɔnɔna la ka taga n'u ye fan bɛɛ fɛ ka t'u yɛrɛ diɲɛ bɛɛ la ko ninnu tɔɲɔlen don donc a yɛrɛla minnu na ko anw bɛ ka tɔɲɔli de kɛ bibi na olu bɔra kalama k'anw tɛ tɔɲɔlikɛla yɛrɛ ko ja Faransi yɛrɛ de bɛ ka na nkalon dɔ tigɛ anw ye yan mais ma fɛn min ye dabalibanko yan ko in na ni an b'o fɔ o ye jumɛn nous on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'un pays comme l'Allemagne un pays comme l'Allemagne un pays riche comme l'Allemagne avec potentiel humain comme l'Allemagne qui ont des savants, qui ont des intellectuels, qui ont tout. Un pays comme l'Allemagne qui est 100 fois plus intelligente que la France, qui est 100 fois plus riche que la France, qui est 100 fois mieux en diplomatie que la France, se laisse manipuler par un pays comme la France, un pays comme l'Angleterre, un pays comme l'Italie, un pays comme l'Espagne. Qu'ils se réveillent. Qu'ils se réveillent. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent manipuler par la France ou tout le monde tient français de faire faire sur la donc vous denga bod dugma sera fait oui jamana do nana fa ya no ko tient est là ameka fin fo français ma tient do Europe jamana do nana ameka fin fo français ma tient do ameka fo français tient fa fait que tient do mais ko lu dawali banen do lu taro na boto na parce que ko lu ñogo soro jakulu do konna la o jakulu sharia do ko qu'il soit solidaire ou kan tege di ñogo ma ko do la donc soro galon kan donc lu yere be ka ñini sisa no ka bo donc am fa ka fiedi o ku télé o ka bonne konna la qui sortent rapidement de cette manipulation, ils ne sont pas obligés de suivre la France. Parce que il y a des Américains qui sont en train de faire France. Jamana chama meka somi otola. Femindo asara laba na atena continuer tukunka. Donc, Sénat doronte. Atena metukuni ibe na yera France yera konna la. A jamana do mena commencer ka wuli. Parce que fin sera niveau de là au bora kalama parce que au lieu de mina 600 o te ka on sauver tukuni de. O ye ka France yera de sauver 600 no quoi. Parce que en borobolo là quand même c'est fini ameka peut-être ni transition bana mo me mena na amina min ke ese amina ni ka sinon oni minu me nyona sana surtout jamana be niveau mina sano chaman kero la déjà alla ma nyini kafa ko anya fo kafa ko français na transition de konna la ambe fem bela jelinga pour que transition yan transition ni ga ba aka daga parce que cerveau na transition de konna la donc barka na mba blasra transition kelen konna la bi et ambassadeur takatole mas ben y'a fɔ sisan nɔ k'a sɔrɔ u y'an ka ambassadeur k'a lamaloya ka wele ka sigi jɔn k'a dɔgɔya k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw wele olu ka taa dɔgɔya o m'u bɔ dɛ k'a bila ka na Mali la k'a ka sara tigɛ pendant san 1 Tumani Jumɛ Jalo a ka sara ko tigɛlen don c'est grâce à Assimi ni Tumani sera k'a ka sara continuer k'a ta munna k'a ko France bi mɔgɔ dɔw recruter France bi ka fɔ mɔgɔ numa ko mais k'a bɛ mɔgɔ dɔw ta mɔgɔ min ale yɛrɛ b'u dɔn mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ a b'olu de bila kana comme k'a y'o dɔrɔn de fɔ France y'a sanctionné an ka ɲɛmɔgɔ farala kan k'a sanctionné ɔ bi ni fiɲɛ taabolo yɛlɛmana bi anw de b'olu gɛn fo wo bɛ ta olu la an ka ambassade u ka ambassade la ni fɛn aéroport la masa an b'a fɔ an ka taga fɛ ko an ka ɲɛmɔgɔ ma sa b'u bolo u kana sɔn a kunkolo ka tila o la tabarikala Kuyate aw bɔra Ablaye Diop fɛ yen yala e ye maa ye maa min n'a bɛ maaw dɔn kosɛbɛ i ye ɲɛna yɛrɛ fɛ kuma yɛrɛ taabolo la sabula kabini bandaw ye discours kɛ don min na i ko nin y'a ka kɛta bannen i ye Ablaye Diop i y'a ye cogo di i bɛ se ka mun fɔ an y'a kan yala a pɛrɛnnen don wa Mas, je parle sous le contrôle de mes collègues qui sont là an ka taa Ablaye Diop fɛ yen n bɛ se k'a fɔ a hakilila bɔra ne de la tabarikala voilà donc o b'a yira k'a fɔ kabi a ma se yen i b'a dɔn min don n y'a dɔn a filɛ yɔrɔ min na ko sisan a bɛ fɛn bolo fɛn min y'a yɛrɛ sugu ye tabarikala parce que i b'a dɔn a bɛ wagati jan bɔ Ablaye Diop bɛ nin wuli ka jɔ la an ma ka kuma fɔ an ma nin waleya ta k'a sɛgɛrɛ mais i b'a ye k'a fɔ nin wagati ni an selen ça veut dire que ala yɛrɛ ta ko bɛ yen a ye ko caman ye a ye ko caman faamu wa kunu a n'a ka ɲɔgɔn ye la a n'a ka a ka kɔrɔnaw ye a b'an dɔ fa bɔ an kɔrɔkɛba don a n'a ka kalan ni a ye jɔyɔrɔ min kɛ
kumaw dɔ bɛ ale yɛrɛ da magaro la minnu bɛ tali kɛ k'a fɔ kumaw minnu bɛ mɛn a bɛ mɔgɔ bilasira kosɛbɛ wa a bɛ mɔgɔ jigi sigi kosɛbɛ donc o b'a yira k'a fɔ an filɛ ba min kan nin ye ba ye ba min ni a faamuna bi Mali kadiri caman fɛ maliden caman fɛ ka bɔ ale ta yɔrɔ la ma si diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn a bɛ ban tan don an ye jateminɛ min kɛ yan'an m'an kɛ Faransi ko kɛlɛ kan an y'a dɔn k'a fɔ ko wagati de sera fo ka siri nin waleya danna mais man ta bɔra ka kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ Faransi bɛ ka nin tiɲɛni wale minnu kɛ yan a wale ninnu bɛ tali kɛ mun na diɲɛ kɔnɔ i b'a ye u bɛ nafolo min don tiɲɛni na o nafolo ti don diɲɛ fɛn foyi la dɔw bɛ laseli kɛ ko an ka jamana kɔrɔnfɛ kɛlɛ bɔyɔrɔ ye ka sababu kɛ kɔngɔ ni minɔgɔw ni dɛsɛ de kɛra sababu ye ka mɔgɔ bila ka marifa ta mais nafolo min donna bi MINUSMA la n'o ye diɲɛ jɛrɛjɛ tɔnba ka kɛlɛbolo ye nafolo min donna G5 Sahel la nafolo min donna i bɛna k'a fɔ Barkhane na nafolo min dajira o nafolo tun bɛ se ka Mali kɛ fɛn bɛɛ ye jango k'a fɔ Mali sigi dugu kelen n'o bɛ tali kɛ Kidali la mais i b'a ye k'a fɔ kalan datugura ye san 10 in kɔnɔ ji tɛ yen baara tɛ yen fɛn bɛɛ jɔra fo kɔnɔ o woyo ka na maa minnu yɛrɛ kelen bɛ ka wuli ka jɔ jamana ye n'u ka baara tun bɛ se ka jamana bɔ bolo la mɔni sira sɛnɛ sira baganmara sira o ni jago sira kɛlɛ kɛra sababu ye ka nin bɛɛ jɔ mais o kɛlɛ kelen nafolo bi bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na don pour ka kɛlɛ kɛ a yira k'a fɔ ko a kɛlɛ yɛrɛ jara jugu la ka tɛmɛ maa minnu bɛ yen n'a fɔra k'an bɛna lakana maa min ma sa jugu la ninnu ka dɛmɛ kɔnɔ o mɔgɔ de sara an ka population na o dugu de jenina an ka population na o janfa de donna armée la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ o tɛ min jateminɛ c'est que maa caman bɛ yan nɔ minnu bɛ Faransi ko kɛlɛ kɛ olu y'a ɲɛɲini k'a dɔn de n'o tɛ fanga bɛ sɔrɔsi minnu bolo bi Faransi ka janfa a tɛ n'a fɔ k'a la kalo dɛ olu bɔra a kɔnɔ de olu tun b'a kɔnɔ de olu ɲɛ de y'a ye a kɛra olu la de awɔ minnu b'an kunna ni sɔrɔsi ninnu dɔw k'a fɔ ko n'a ye karisa bɔ nin jɔ la ka taa n'a ye jamana kɔ kan ou bien k'a bɔ yan ka taa n'a ye formation na ni dugu bɛ ci o kɛra dugu cira donc ɲɛmɔgɔ minnu filɛ nin ye ni pankuru b'u bolo ni kɛlɛ b'u tɛgɛ kɔnɔ bi u b'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ yira olu la ko olu ye yɔrɔ min ni jugu ka sebaya bɛ yen ni minnu donnen don ni tiɲɛniw kelen don k'a fɔ k'a mamu Faransi ka laseli kɔnɔ wagati min na an ka jamana faamaw kun kelen don ka taa an ka ko ta ka di Faransi ma olu y'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ ye nkalon ye donc bi olu ni Faransi ta ye min ye aw ni kunu aw ni bi o de kama juru b'a fɔ ko ni comment on dit la cɛw tatɔ n'i ye min k'i la u segintɔ n'u ko k'u b'u ta k'i la a bɛ gɛlɛya dɔɔnin an bɛ fɛ ka mun fɔ mɔgɔ ɲɛna o de ye nin bɛɛ tiɲɛni bɛ ka kɛ Faransi fɛ mais gilets jaunes wulila mais yanni gilets jaunes bɛ wuli u ka Faransi maa falen dɔ bɛ yen nɔ u bɛ mɔgɔ min wele ko Arnaud Montebourg Rachid ale de ko général de Gaulle ye kankeya min sigi sen kan o ye ka kɛ ni u yɛrɛ ta ye dɛ an ta ye France Afrique ye a y'o kɔrɔ kɛ jumɛn ye a ko pour les territoires coloniaux il ne saurait être question du self-gouvernement même dans un futur lointain et la France poursuivra cette politique de refus avec détermination ko Faransi ka jamana maralen kɔrɔw foyi t'u ye sengelen tagama wa Faransi bɛ baara k'o miirina nɔ kan fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ mais Arnaud Montebourg Rachid tɛ min fɔ ka kɛ ni Faransi yɛrɛ kɔnɔko ye a ko la 5e République a installé un système dangereux car à la fois autoritaire et impuissant. Pas de lieu de débat, pas de lieu de compromis, l'irresponsabilité à tous les étages, l'impossibilité pour les citoyens de se faire entendre, tout cela nourrit la démagogie et le populisme. Ni yɛrɛ Faransi dugukolo kan mɔgɔ dɔ ka laseli ye gilets jaunes wulila k'o de ko confirmer o dɛsɛ min b'u kan o ɲani min b'u kan i bɛna ye k'a fɔ Faransi ka den n'i y'a sigi bi sigiyɔrɔ 170 an bɛ ka ba a la France min fɔ n'o ye France Afrique ye Faransi ka sɔrɔsiw sigini n'o y'o ye u sɔnnen do ma mais u ka ɲɛmɔgɔ kelen don k'a fɔ k'u b'a pempe kunna parce que dictature de bɛ nin jamana ninnu kɔnɔ o la i bɛna ye k'a fɔ yanni tumani jumɛn de bɛ wele an ka faamaw fɛ Faransi yɛrɛ y'a ka lasigidɔn dɔ wele min tɔgɔ ko Christian Wuriye o Christian Wuriye de tun ye laseli kɛ k'a fɔ ko Faransi ko k'a bɛna kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin papalikɛlaw ma
mais ko Franci bina jɛɲɔgɔnya kɛ ni MLA kun jumɛn na ko bawo ko ni papali kɛra bɛ Mali la n'o ye terroriste ye ko MLA de ko et pourtant ni Franci sɔnna k'a bolo d'o ma ko b'a yira k'a fɔ ko Franci bi janfa de kɔnɔ ka kɛnsin Mali ma o de kama a bɛ fɔ an fɛ ko la France entre aide au Mali et aide au terrorisme constitue le moyen essentiel des forces qui détruisent la paix au Mali. Franci b'o min kɔnɔ u y'o gɛn ka bɔ yen n'o ye Christian Wure ye o Christian Wure gɛnnen Laurent Bigo de fɛnɛ nana fɔ ko Maliɲɛnw a kana boli k'a ka ko kɛ Nations Unies ko ni France ko ye k'a ɲɛnabɔ a yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ ko parce que Ala bɛ ka bolili min kɛ ka taa Blaise fɛ yen ko a tɛ min dɔn ko après le Mali ko c'est le Burkina qui va tomber. Laurent Bigo nin fɔ o y'a sɔrɔ Jean Zegley y'a fɔ kabi wagati jan avant que Libye ka bin que l'Afrique deviendra une poudrière qui ira de la Libye jusqu'au golfe de Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, j'en passe, seront désormais touchés par le terrorisme à cause de l'appétit sans fin de la mafia mondialisée. Donc, on me fait comme faudra. Au début, quand on une belle cellule qui est coffre, une belle donnée qui est coffre, Francica, ani jamana wɛrɛ ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛbɔli n'o ye a bɛ min wele Faransi kan na ko la diplomatie masi ni Faransi m'a lajɛ diɲɛ kɔnɔ Faransi bɛ to a kelen na mun na kɔsani na Faransi de bɔra ka Algérie bɛ neni olu ka frontière datugu olu yɛrɛ kun y'u ka ambassadeur wele ka bɔ a fɛ bi Faransi n'a kun bɛ ka kuma min bɔ a da k'a fɔ ko fanga min bɛ yan k'o tɛ fanga halala ye Faransi de kun kan ka ambassadeur sama ka bɔ an fɛ yen mais y'a to fo gɛnna o fana tatɔ ma se ka dɔwɛrɛ foyi kɛ k'a fɔ ko tɛgɛrɛ fɔra ale kunna. Maintenant, il va donc, il faut que l'esprit qui se comprend lui-même est l'esprit dont l'homme libre. Masa katakali, Amadugo Mogolade. Amadugo Mogolade. Amadugo. Ayara Foko vraiment comme mim fora, meta. Atato, il était fois. Mais maintenant, on me fait anti-tegre fois kuna. Amna Buguru Mugu de Fufa Senola. Parce que, Dieu konobi, Jamana Chamambe, Munu Sonaku et Ninjuru di Francima, Dore Makeo. U ka journaliste b'an fɛ yan Allemagne ka journaliste bɔra an fɛ n y'o f'i ɲɛna ngo an bɛ min jalaki bi Allemagne kan o ye Allemagne min sɔn cogo jumɛn na k'a yɛrɛ to Faransi bolo ka taa sɔrɔ Allemagne suga kusa ni o jamana ɲɛmɔgɔw ka kɛ o Allemagne ka kɛwale o ka kusa ni Faransi jamana ɲɛmɔgɔw ka kɛwale mais mun de b'a kɔrɔ c'est que an ka faamaw fana kɛlen don ka farafina kɛ Faransi de kɛ farafina donda ye donc jamana bɛɛ sɔnna k'i aligné sisan Hachimi nalen maa caman bɛ yen o de kama ne mana cɛwlen Darame ninnu kumakan mɛn quoi halisa mais ça i b'a dɔn don min na a bɛ fɔ ko Barkhane nana Serval nana cɛwlen de nan'i kanto RFI sanfɛ ko hali ni Modibo Keyita tun bɛ yan bi k'a tun bɛ tɛgɛrɛ fɔ nin na don min na Serval nana a ɲininkali RFI sanfɛ ko hali ni Modibo Keyita tun bɛ yan bi ko Modibo Keyita tun bɛ tɛgɛrɛ fɔ Faransi nali la o don o bɛnn'a ma mais Choguel kelen k'a yira k'a fɔ ko u tɛ politique mɔgɔ ye ko namara t'o don u ko ko Choguel ye maliyɛn bɛɛ neni o min filɛ nin ye k'a to ministre la ale de nan'i kanto k'a fɔ ko an minnu bɛ k'a fɔ ko Faransi ka nin ko minnu bɛ sen na k'an jɛlen tɛ n'a ye k'an ye terroriste ye mais an ma plainte don a kama dɛ an ma plainte don a kama ni ma kuma in faamu ayi ko mun fɔra o ma ko anw ye terroriste ye de jɔn Cɛwlen Darame ayi mun ko ni Yaga Gali bɛɛ bɛ fileki la an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo o fɔra ka da mun ko parce que an bɛ k'a fɔ ko Faransi bɛ waleya min an ka jamana kɔnɔ ko Fuga sira dɔn na ko Faransi k'a ka koso n'a ka kasaw ta o kuma de ye terroriste ko ale an kɛ terroriste ye parce que o de dalu ale bolo m'a yira k'a fɔ ko ani Yaga Gali ani Amadu Kufa bɛ baara bɛ ɲɔgɔn bolo mais o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que Macron ka kuma tɛ yan olu bɛ obligé ko ta n'a ye mais o de an ma plainte don dɛ parce que ale temps ta o temps ta an bolo mais min fɛ ka mun f'i ye nin yɔrɔ la dɔrɔn o de ye bi Hachimi nalen u bɛ k'o min ye ko o tɛ politique mɔgɔ ye o sera ka na ni fɛɛrɛ ye min b'a to Mali bɛ bonya diɲɛ gun kan o sera ka na ni fɛɛrɛ ye min b'a to bi diɲɛmɔgɔw bɛ k'a ye k'a fɔ ko a ka kan an ka taa nin ko in sen k'a dɔn donc sisan Faransi kun kɛlen don ka minnu kɛ a sɛmɛyɔrɔ ye Europe jamana kɔnɔ a yiralen don olu la k'a fɔ ko n'i bɛ don an ka jamana in kɔnɔ yan tugun Faransi tɛ bilen dɛ Mali y'a donna ka ca Faransi ti donda kelen ye o Faransi min bɛ yen Mali gouvernement bɛ ba min kan sisan o ye Faransi kun kelen don k'i kɔsɛmɛ UEMOA min na k'i kɔsɛmɛ a bɛ taa fila CEDEAO min na i b'a dɔn k'a fɔ ko BCEAO yɛrɛ o ye dɔ fara Mali yɛrɛ ka ko kundama kan BCEAO yɛrɛ kɔnɔna na awɔ dɔ farala Mali ka ko kundama kan BCEAO kɔnɔ
auto ye sisan Union européenne min kun kelen bɛ Faransi fana kɔsɛbɛ yɔrɔ ye donc an ka faamaw ka nin démarche bi ka kɛ sababu ye sisan ka hali Faransi kɔsɛbɛ min bɛ fana ko fana waraka parce que n'a don yɔrɔ ni nana ni Faransi kasa ye i t'i bisimila yan donc mɔgɔw bɛn'u ta ɲini ka Faransi to yen donc ale min ko k'a bɛna anw to an damana gouvernement min filɛ an kunna nin ye gouvernement républicain, un gouvernement qui fait la fierté internationale, un gouvernement qui manifeste une légitimité jamais comparée, parce qu'aujourd'hui, Assimi lui seul, sa légitimité n'est pas comparable à la légitimité de l'ensemble de ces chefs d'État de la CEDEAO. À quel kanu min b'a a kan bi dana ni kanu ni jɔyɔrɔ min b'a la bi o président ka kɛ ni CEDEAO jamanadenw kelen n'u k'u yɛrɛ y'a la cogo min na o président CEDEAO président bɛɛ farala ɲɔgɔn kan a tɛ ten ko min bɛ se k'i jɔ bi k'i b'i ka légitimité la si min ka légitimité comparée mais c'est dommage. Choguel ko Niger ministre affaires étrangères ko jama min bɔra 14 janvier k'a ka ɲɔgɔn na bɔ a fɛ yen a tɛ se Bazoum tɛ se bi Alassane Dramane Ouattara tɛ se ou tɛ se donc pratiquement nin dun kɛra du jour au lendemain et puis a kɛra ka fɛn jumɛn de bisimila ko malgré vos sanctions bidons est-ce que a ye tile naani kɛ k'a labɛn yɛrɛ yan tile naani ma kɛ k'a labɛn ma fama ko malgré vos sanctions bidons vos sanctions draconiennes injustes illégitimes nous tenons à ce régime. Nous tenons à ce régime. Malon bora ko fo le 14. Ko aka ni janfay, aka ni bingali wale, o betara farnyon kan. C'est-à-dire que baro parce que fait le B a barométrie a calculer kan no ko aw CEDEAO jamana o betara farnyon kan ka nyangili mita ka on secret. Ko na beta, jebere bora ko ambe Assimi fait contre vous. Mais Dieu kono il faut que l'esprit qui se comprend lui-même est l'esprit d'un homme libre. Moi, je n'ai pas de famille, moi, je n'ai pas de gens là. Obstacle que ta décision, ta chose du monde, ta décision est que ça va bien, que coup d'état qui a eu là. Donc, moi, ça me fait comme faut français, que coup de droit. Moi, ça va voir tirer ça. Fatia kota la blé, corne kalan kota la blé, asra wala dani là. Donc, on connaît précédent nous. C'est pour que Chine a mis la boli minke masse. Au boli. Abi blamina ndamado de kono o de famo ye ni bara min ka mu foku wala nyamano o de Francis ka ambassadeur mi manga jamana kono mi aya nin toro a boran ka nin la fiera amina boka ala fo ka ala barkata ka klaka boka ka fo jebe yana tu famo nyana tu ko ni ye belebele ye ma mogo be mina yere de Francis daka ka boandala parce que je kono bi Diebe balawu min kono bi o ye farafin jamana bu ku yere to Faransi bololi min ke o be ka die blani balawu kono diere ka retard adabe Faransi la adabe Faransi ni on keleno ka jenyoga min kolka ne Faransi de ke donc o Faransi min flani jamana do fonyena fone Faransi jamana mi fana sraniye sinon ka foko jamana do ka do jamana do bunya ka keni valeru ye ate o jamana ci die kono fana srani ay do fa Italie ma ka do fa Algérie ma Angleterre ka do fa Angleterre ma fen ni ko kiba fo France ma ko be wala mina ka main baw u be bo ki doya mais dans le fo tubulo mi talike ka fo ko ibi ka min fo ma ko ngalondo donc o re taraka mali sikere wakati labona melo ay la ka fo ko nu ya nga ministre et porte-parole du gouvernement Abdoulaye Maïga ça abisi nina ni chawa ko robe ni ke ni ke tukolo rek adine ay jabi mindi parlement ko no ko on fait no la mo mi mano tam blaga ke para a côté mais français ko ya famu imay population kunda élection zoro mo ma kuma men mais mo be mi famu chama mi kuma do fo ni do me nga mo kala no do da chere la imay ni trane ka molu kono sankele me ka jibi te ka toyi parce que ni yu ka kuma ka me do bi boka dogi ifuna ka folo ko ni mi kele flene mali fe ko ni mi ke sababu ye ko bina freke ka yugo ka nation ko tege am subhanallah mi fi la politique bo mo goda mali politique mo do yo ne ko ni mi ke sababu ko male munu be ko bina freke o lu bi na folo mu blaka na ko lu tege ko lu gengana jangoti mais mimi fiena c'est que mo timi non
a bɛ san 65 ni duuru bɔ Faransi dɛsɛlen don o de la ka dɛsɛ o dun y'a sɔrɔ Yugo bɛ taa cogo min na o cɛ ka jugu Yugo ti kalan Yugo bɛ se ka san 45 kɛ Faransi a tɛ tubabukan mɛn maintenant sisan Yugo bɛ se ka kɛ Faransi pari-maire ye bi o wagati kelen k'i bɛ Yugo ka nasɔngɔ tigɛ yaga de bɛ yan c'est-à-dire que u t'a dɔn u bɛ ka kuma min fɔ kan o de kama François Berti ko que la France a une part de responsabilité dans l'effondrement de l'État malien. Elle a soutenu dans les années 80 des programmes d'ajustement structurel d'inspiration néolibérale qui ont détruit l'école et la santé publique, l'armée. Elle a endossé la libéralisation de la filière coton voulue par la Banque mondiale qui a accéléré l'exode rural et l'immigration tout en bloquant cette dernière alors même que les revenus des expatriés sont plus élevés que l'aide publique au développement. Donc, Kabi Wati Jan Francibi Kaninin Kabe Ali Tunga Tali Kabajo. Tunga Lan ou Kaf Nafolo Soroli Kabajo. Mais Dessera. Mais c'est que Francis reste Timino. Tunga Rako Nafolo Chamamina, no, Bina Srami fait Francis maîtriser. Atana Tugo Redora. Awe atana tuku doere ale bi sira munun do sira be me sira wore be no marakaw ye sira munun bo yugo sira munun ba man ko ne donc o la dron masi français ka ko sira danela sisan komi sini boli de bina ke ka sira duma ere de ka nyini duma nyama fe ka barkani ko ere de la bam pew parce que Mali kono Mali dron tere sali ere ko sini tabe ke Tour d'Afrique la sugun ko Falajia encore anke yoro mi ngolo ko Adam Bakaw Sulambele sin tabna ke tabarkala donc ma c'est un peu min fega mi foni yorlo reni oui ame kuma di Ben oui anya ya fo femma ko balai diplomatique bebe kini yere nyefo Italie nana Allemagne nana Union européenne nana Denmark fene nana bi muna bebe kini yere nyefo anga jamana kono. Voilà, parce que comme je l'ai dit, il y a comment faire en fait, Mali gouvernement est genre parce que Karato kana glogi est fly. Ni mi c'est moi Francis c'est na atato na gelado ni Mali tche kasoro gelata ni Mali tche. Gelaya kele ne be walangata parce que c'est le Mali aujourd'hui qui a le lead du combat panafricain. Alors de la mega bossini Tour d'Afrique là. Ka Kenya ni farafina be kelen ki jigi min da Mali peuple ka wuli ka jɔ min bɛ Mali kɔnɔ bi panafricains bɛ k'an wele de ko n'u bɛ se ka Mali nationalité sɔrɔ bilahi an k'u ma a bɛɛ jamana kelen ye an ka taa dɔrɔn anw ka génération ye an t'an kɔ don fɛn na donc caman ye prophétie baw kɛ ka kumaw fɔ san caman a waleyara olu kɔ nka anw m'an ta in k'an ɲɛna ka wuli ka jɔ kɛ ka jaabi sɔrɔ an balolen ɲɛna an b'o de kɛlɛ la san 50 kɛlɛ don a bɛ se ka taa o la a bɛ se ka hali yɛlɛ o kan nka a bɛ k'an ɲɛna ye an b'a kɛlɛ jaabi bɔ donc o de la bi n'i ye jamanaw ta k'a lajɛ bɛɛ bɛ ka na bi i yɛrɛ kelen na k'i yɛrɛ kofɔ i ni Mali k'aw tigɛ di ɲɔgɔn ma dans un cadre bilatéral jamanaw y'a dɔn ko Faransi firitɔ don ni min farati a la mɔgɔ totɔ ji la a b'a tigɛ n'a senw yɛri n'a y'i sɔrɔ a kɔrɔ a bɛ se ka kasara las'i ma donc c'est pourquoi bɛɛ bɛ ka na ka fanga di bilatéral de ma coopération bilatérale état Parli ko irisila de dogolen don aw kɔfɛ Parli ko ten Florence Parli oui o y'olu ka kuma ye hali an bɛ k'u ka médiaw lajɛ u bɛ kule la fan bɛɛ u ye ja dɔw fana bɔ yɛrɛwolo yɛrɛ bɛ b'o ja la ka ja dɔw bɔ ko yɛrɛwolo donc Faransi médiaw yɛrɛ de bɛ kule la bi kuna sini France 24 y'o fɔ ko yɛrɛwolo ye mouvement très influent u y'o fɔ ko minnu bɛ ka Faransi ko cɛkɔrɔba dɔ ɲininka aéroport la yen o fana bɛ k'i dantigɛ ko tiɲɛ la ko mɔgɔ dɔw bɛ yan k'u mariki k'ale ma deli k'u k'ama deli k'u jɔgɔ ye bi RFI fana la Afrique Midi la tuguni u taara o sigi ne fana ni Assimi Goïta kan ko sɔsɔli t'a la ko bel les cerveaux est l'activiste le plus influent du Mali aujourd'hui ko de bɛ ka Faransi fɛ donc a sera kunnamala fɔ jugu yɛrɛ forontora olu yɛrɛ tun bɛ maa minnu tun b'u yɛrɛ kɛ Faransi sago ye an y'u sama dugabu la an ko tubi ma datugu u ka na u b'o Faransi min lafasali la bi o de bɛ ka soli o da anw na donc i ye Faransi ye u bɛ taa ne du moment que Niger ministre bɛ ka dɔ fɔ Mali ma Mali yɛrɛ min y'ale ka jamana ye n'a bɛ k'o buruja k'a bɛ Faransi lafasa o wagati kelen ja tɔgɔ bɛ uranium ko la Faransi kelen ale ministre kelen u ka affaire étrangère bilahi a tɔgɔ bɛ uranium o yurugu ko la u ka journal Le Monde yɛrɛ ka bɔ n'o ye tugun
ne ko ngo akara malo bo baraba ye ebe ki nindi ki damentanya ki be jamana min la fasa mɔgɔ tɛ se k'u servi Musa Traoré tɛmɛlen kɔfɛ ka tɛmɛ Blaise Compaoré kan o Houphouët-Boigny ni Léopold Sédar Senghor ka taa tɛmɛnen Blaise Compaoré bɛ lihaliya min na fɔ k'i jɛ visa la ko n'i man kɛnɛ i tɛna furakɛ an bara a kuma ye tiɲɛ de ye nka don min Thomas tiɲɛ de don Blaise jɛra visa la balolen don Blaise Compaoré bilayi Faransi visa la fa obligera k'i furakɛ k'i contenter ni Maroc ye parce qu'il n'avait pas le choix donc olu bolo ko o Faransi ne do i b'i ka jamana janfa ye a t'a dɔn i ye a ɲɔgɔn fisiriwale tɛ diɲɛ kɔnɔ mais u m'a dogo mɔgɔ la u tɛ ka mɔgɔ janfa dɛ u ko terre t'u la k'olu ta ye intérêt ye n'i jɔ ɲɛ u b'i cɛ ci ni n'u ye o kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ka intérêt t'i bolo u mago t'i la u ye Musa sigi yan don min na Musa t'u ka intérêt kɛ u kelen tilala k'an ka dɔw dɛmɛ ko démocrates u y'olu fana dɛmɛ ka Musa kelen firi donc pour dire que Faransi b'i utiliser de b'a fɔ cigarette min n'a bɛ cigarette kɛ cogo min k'i min n'i banna k'i mɛn ko fili dɔrɔn tɛ k'a sen kɛ k'i tereke pour que i kana kɛ kasara ye tugun donc c'est ce que la France fait bi Sadio Camara a ma danois dɔrɔn reçoit a ye maa wɛrɛ reçoit a ye maa wɛrɛ reçoit Nations Unies yɛrɛ maa min chargelen don Nations Unies ka sûreté la a n'a ka sécurité la ko Gilles Michaud a y'o reçoit bi canadien don a y'o reçoit bi a y'o reçoit o nana ɲininkali de kɛ ko vraiment k'u nana Mali ministre de la défense ɲininka ko gɛlɛyaba bɛ yen kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na ko MINUSMA avion tɛ ka se ka wuli yen ko gɛlɛyaba bɛ yen Sadio Camara ko a ma ko Mali armée bɛ monter en puissance min na bi ko an mago tɛ MINUSMA ka avion ka wuli an ka kɛlɛkɛyɔrɔ la ko avion MINUSMA kelen tɛ wuli avion Barkhane kelen tɛ wuli ko ka da kan Mali bɛ kɛlɛ la yɔrɔ min na ko zone de conflit ko MINUSMA avion tɛ ka se ka wuli yen k'u nana ka na kuma Sadio fɛ pour que ka se k'o de kuma kɛ ani irisiw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma halisa u kun damɛ koko la Gessner don wa Wagner don wa Tegner don u bɛ k'o ɲɛɲini n'anw ka guerre banna don min ma sa a bɛ ɲɛdɔn an tɛ kuma ni guerre banna min don a bɛ ɲɛdɔn parce que anw ka laɲini y'o de ye mais maintenant y'o de fɔ France 24 ka interview la ko hali ni sitanɛ bɛ se ka na anw dɛmɛ nin guerre ka ban bi k'anw mago b'o de la an ka fagali ka jɔ an ka dugu ka suma jamana ka kolo suma k'anw mago b'o de la donc n'a banna an bɛ dantigɛli k'u ye. bɛɛ an y'a ye Faransi bɛɛ y'i mɔ ɲɔgɔn ma u ka candidat ani u ka politique mɔgɔw bɛɛ ko ambassadeur Guéni k'a ma bɛn u ma mais anw fɛ yan an ma o di an ka politique mɔgɔw la dɔw yɛrɛ communiqué kɛ parce que an ye ci min d'u ma radio la communiqué kɛ ka da o kan. amu mankan yɛrɛ mais mun b'o kɛ kadiri mɔgɔw ta an t'a daminɛ an ka daminɛ kadiri ta la fɛngɛ ninnu bube ninnu ani tere ta angɛrɛ feerela tɛ olu ye communiqué kɛ Musa Mara ninnu u ye communiqué kɛ kunu ko ambassadeurs ni ministres bɛ ka kuma minnu fɔ ɲɔgɔn ma ko ye distraction de ye quoi ko essentiel ye mun ye ko a ye agenda dɔ fɔ quoi ko kalata bɛ kɛ nin don ko de ye kuma ye ko mais ko ni kuma sama Mali ni Faransi ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko nin ye ko pour que k'an ɲɛ bɔ élection de la ko ka taa bila distraction na nin ko bɛɛ bɛ sen na jamana ni kisili ko bɛ sen na olu sera ka conclusion min sɔrɔ ka min kɛ essentiel ye ko de ye kalata ye quoi olu y'o communiqué kɛ a da jara hali Faransɛw yɛrɛ la ka tɛmɛ olu kan parce que au même moment olu ka députés bɛ ka kuma ta bulon kɔnɔ k'a fɔ ko Faransi dɔgɔyara Faransi ka ɲi k'a ka politique yɛrɛ adapté parce que don o don i bɛ jan kelen da n'i ma Faransi a tɛ minɛli kɛ bilen quoi cogoyanin kelen na yɔrɔnin kelen na mɔgɔ kelen na donc n'i ma farati a tɛ minɛli kɛ bilen quoi o de bɛ sen na donc o wagati kelen anw ka politique mɔgɔw bɛ ka bɔ ka communiqué min kɛ ka nin de fɔ quoi ko olu bɛ se ka sɔn ko calendrier raisonnable dɔ ka proposer ko mais ko ka kɛ tugun consensus kɔnɔ hali bi u bɛ fɛ ka don ka dɔ dun parce que olu ka baara ye profession politicien u bɛɛ commencera basanw ɲɛ commencera ka ci donc o ko de bɛ sen na sisan parce que u tɛ baara kɛ o ma so de ye tiɲɛ donc olu ka baara ye mun ye ka balo jamana kɔ la o ko de bɛ sen na mais politicien parti dɔw fana ye courage sɔrɔ o wagati la ka bɔ ka jamana kɔkɔrɔma don wagati min na ni kɛnɛma jugu bɛ ɲɔgɔn na dɔw y'o courage sɔrɔ donc olu fana bɛ fo la kosɛbɛ parti ni politicien minnu y'o sɔrɔ donc olu ka ɲi ka fo la et même aujourd'hui Union africaine bɛ k'a faamuya
crise ye mi ye Union africaine commission président nana ka mɔgɔw rencontrer li min kɛ a seginna ka taa ko a bɛ CEDEAO wele u k'u ka sanction lawuli pour que Mali n'u ka sigi ka kuma calendrier kan de façon acceptable calendrier min bɛ se ka sɔn kɛ ma hali n'olu ka faamu na ni san 5 ka ca mais bɛn ka kɛ calendrier dɔ kan mais k'u ka se ka sanction ninnu wuli et que discussion ka continuer Union africaine bɛ k'o ɲini CEDEAO fɛ Nations Unies ka laɲini kɔfɛ bi donc ça veut dire fɛn o fɛn Mali contexte faamu i b'a dɔn k'a fɔ ko priorité tɛ fɔlɔ an ka taa kalata la et puis démocratie yɛrɛ tɛ se ka réduire ka kɛ an k'an denw n'an dɔgɔninw bɔ classe kɔnɔ ka taa arrange ɲɔgɔn nɔfɛ ka t'i tigɛ kɔni da angiri la quoi démocratie tɛ se ka résumer o la wa légitimité tɛ se ka résumer urne na quoi ko Gundo Soni an jɛra ka kɛsuni dɔ dilan et jamanaden bɛɛ ka bɔ sanction binna le 9 janvier an ye ɲɔgɔn sɔrɔ bourse du travail la o 9 janvier kelen k'a kuma bɔ an da jamana ɲɛmɔgɔw farala kan ko k'a kɛ mobilisation générale le 14 donc 5 jours à l'intervalle de 5 jours mobilisation min bonyana Ali Mandela ka 27 ans ka so kɔfɛ a ka premier discours mobilisation min bonyana n'o ye donc i bɛ légitimité kɔrɔ ɲini min tɛ ta jamanadenw kan au même moment olu bɛ légitimité ko kuma la yan u sɔnnen bɛ u tɛ ko o gɛrɛntɛ kelen ta ka Tchad soutenir donc or Mali ta kɛra Ali Burkina ta yɛrɛ bi kɛ bi Burkina ta fɛnɛ parce que olu ma alisa u ɲɛsin u ka sira jɛlen ma ani Blaise Kasani b'o la u bɛ ka kɔn ka espoir dɔɔni sɔrɔ donc pour eux a bɛ se ka kɛ k'olu k'u teliya joona ko ka sigiw kɛ ka se ka assises kɛ ka feuille de route dɔ dégager Burkina bolo minɛ sanction kura ta bi kan u y'o de fɔ Burkina kan donc Mali ta in jɛyara bɛɛ y'a faamu CEDEAO ko tɛ CEDEAO yɛrɛ tɛ UEMOA ko tɛ UEMOA yɛrɛ tɛ Union africaine tɛ institution bɛ sigi yɔrɔ min na CEDEAO ka dépense 60% c'est financé par la France. UEMOA bɛ CFA min don o ye France ka monnaie kabiri a bɛ wele colonie française d'Afrique fo ka na kɛ communauté financière africaine ye komi Madu ye suɲɛli kɛ ka guloki bɔ a la k'a tɔgɔ tɛ Madu ka finman bɔ ka bilenman don ko ayi ko Yusufu don donc u y'o de kana CFA ko la quoi k'u b'a ɲanamini quoi o UEMOA ka o monnaie ye France ta ye olu institution ninnu tɛ exister en toute sincérité anw ni France de bɛ ɲɔgɔn na wa kɛnɛ furanna sisan kɛnɛ jɛyara o de la jamana bɛɛ bɛ k'i dissocier ka bɔ France kɔfɛ parce que France tun y'a jira ale de b'anw ka MINUSMA kuma ta a bɛ taa défend i bɛ Jean-Yves Le Drian Bube ninnu sigilen b'a kɔfɛ kan Bube tɛ ministre olu bɛ sigi a kɔfɛ affaires étrangères la i bɛ Filew ni Bubu sigilen a kɔfɛ ou bien premier ministre olu bɛ taa tribune internationale la France ministre des affaires étrangères de bɛ taa Mali kuma fɔ k'a fɔ MINUSMA mago bɛ nin de la an mago bɛ nin format la a ka kɛ tan a ka kɛ tan MINUSMA yɛrɛ fɛnɛ tɛ yen c'est la France puisque tous les postes stratégiques sont la France et au-delà de cela France de bɛ mandat inspiré k'a dilan i force fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ a force 6 bɛɛ a bɛɛ tɔgɔ ko France u y'a kuma caya dɔrɔn pour que k'u dogo dɔw kɔfɛ olu de ye G5 Sahel inspiré k'a dilan olu de ye EICAP inspiré k'a dilan olu de ye EITM inspiré k'a dilan olu de ye MINUSMA inspiré k'a dilan olu de ye Barkhane inspiré k'a dilan a bɛɛ lajɛlen a bɛɛ ta ani Takuba min yɛrɛ ye n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u nana k'o baara de ta ka sigi anw ka jamana kan comme pour rendre la crise assez complexe f'i yɛrɛ bɛ jɔrɔ ko gɛncogo tɛ France la ɲɛnabɔ cogo t'a la et certains pays avaient cru ko tiɲɛ na France ta y'a ka précaré tiɲɛ na France ka jamana maralen kɔrɔ a ka jɔnw don hali bi forme ne falenna mais a bɛ k'u coloniser hali bi an m'an da France kɔfɛ sinon an ta tɛ yen bi grâce au leadership de Assimi Goïta o jamanaw y'a dɔn ko i ni ninnu ka n'a tɛrɛmɛ i bonyalen don o la n'i ka t'i den France kɔfɛ ye dɛ donc France ko k'a bɛ Mali isolé o de bɛ ka kɛ an ye Taïsi de kɛ France la o Assimi ye maître Taïsi de ye utiliser la force de l'adversaire contre soi a y'o de kɛ o i ye tɛlɛ don mais i bɛ bɔ mun kalama e yɛrɛ de diyanen don o de kɛra France la Florence parlait à juré que la France va isoler le Mali. Mais aujourd'hui, c'est la France qui se trouve isolée. Olu k'u bɛ Mali kɛ den kɛrɛfɛ olu de kɛra den kɛrɛfɛ jamana sɛbɛlama si tɛ min bɛ k'i kɔ sɛmɛ u la u kun taara k'u bɛ t'u dogo fɛn laban min kɔfɛ n'o ye CSP o bara fana cira u kun na. Wage ta in balila na dɛ yana ka kuma di mɛmɛ tɛ ma Wage kun ko k'a ti ta mais a tilala ka voilà Wage comme on l'a dit ici Wage proposition dɔ de kɛ. Sous IBK, en tout cas, c'est comme accord kuma, c'est-à-dire parti signataire flè, plateforme flè, SEMA flè, État malien flè.
par égal an kun bɛ sigi ten de 3 groupes signataires donc an kun bɛ plateforme utiliser pour que ka majorité sɔrɔ olu ka 2 contre 1 maintenant plateforme ni gatiya faralen ɲɔgɔn kan ko CSP n'aw n'olu sigira ko égal olu de bɛ état ta donc Wage ka proposition kɛra kelen de Assimi ka instruction kɔnɔ Mali ka leadership Mali de bɛ direction minɛ naani Italie bɛ kuma état tiɲɛ do bɛɛ ka kan impliquer surtout acteurs do kunu ni bi hali n'u fanga ka dɔgɔ mais k'a lajɛ état bɛ se ka cogo di basigi nati jamana kɔrɔfɛ yan na mais a bɛ kɛ état ka plan de kɔnɔ a tɛ kɛ k'olu k'u ta fɔ état k'a ta fɔ dɛ olu n'u ka drapeau état n'a ta olu bɛ taa yan fɛ état bɛ taa yan fɛ o tɛ dɛ état ka leadership kɔnɔ u bɛ taa il n'avait pas accepté après Italie état ko n'olu bɛ facilitation jouer état olu ka état tɛna kɛ sababu ye ka Mali état la gosi ka di n'an bɛ se ka bɛn nin kan olu bɛ se k'o faciliter et c'est là que Wage a décidé u ye avion spécial bila ka na donc a ka taa pour que ka taa sigi u bɛnn'o de kan et on va demander à ce que an ko feuille de route in fɛnɛ contenu dɔn mun feuille de route don au CNT on va demander ça hali ni an y'a kanu ka an ta kɛ jukɔrɔ ka taa kuma fɛ parce que c'est k'a fɔ transition c'est ou bɛnna sɛbɛn min kan parce que sɛbɛn dɔ bɔra ko traité ko accord de Rome tout à fait u ye accord de Rome dɔ kɛ donc k'u bɛna bɛn min kan on continue il faut qu'on cherche à savoir c'est quoi donc an k'o dɔn à notre qualité de membre du CNT donc an bɛ ɲininkali kɛ hali n'an tɛ taa kɛ dɔw sago ye min ye taa Wage jɔ télé la i ka buruja i ka kɛ tan an t'o kɛ mais an bɛ taa ɲɛɲini min mana bɔ a la adresse à la nation don i taara fɔ fa o fa ni nana fɔ yan Mali bɛɛ b'a mɛn farafinna bɛɛ b'a mɛn donc an m'an wasa don o la. ka kuma di Mementa ma Gamu bɔlen a place la kibaruya in a jɛlen don wa ni kibaruya an bɛ k'a ye a jɛlen don wa blogueur pro cɛbilen blogueur pro Gamu olu de bɛ k'a cari Assimi ye nin signé kabiri décembre 2021 a bɛ kalo 2 bɔ bi ou bien kalo 1 ni dɔɔni kalo 1 ni tile 2 Gamu bɔra a nɔ la oui il y a 1 mois et quelques Assimi y'o signé mais ne t'a dɔn Italie taga in k'a bɔ ka réactualiser ka bɛn o ma moi je n'ai rien compris ni sɛbɛn bɔra a bɛ kalo 2 bɔ a bɛ kalo 1 a kɛra ka bɛn fin décembre voilà le 31 plus précisément Assimi Goïta a signé ka Gamu bɔ nin poste la mais an ɲɛ bɛ mun na a ma bila yɔrɔ kura la fɔlɔ a ma bila yɔrɔ kura la fɔlɔ parce qu'on l'a dit clairement Gamu c'est un ami c'est mon ami personnellement teri do n fa do wa n terikɛ fa do wa général min do a ye Mali kisi farali ma kunun tɛmɛnen nka bi a ka sira ma ɲi dɛ a ma ɲi bi non Gamu ka sira ma ɲi bi a kɛrɛfɛmɔgɔw bɛ k'a manipuler i n'a jara cogo wallahi jamana de y'an se ɲɔgɔn ma an bɛ ja jamana de kan n'i ye jamana bila hali tɔgɔ ko Sidiki Kuyate i bɛ kɛlɛ masini min ka kan o bɛ da i kun donc pour nous Gamu ko t'o la quoi o la invité Gamu kɛrɛfɛmɔgɔw bɛ k'i don fili la segin kɔ i ka na jamana sira minɛ a ma position clarifier la position in ma jɛya mais comme Wage bɔra yen kunun u ye bɛnkan min kɛ an b'o papier contenu lajɛ n'o y'a sɔrɔ segin kɛra ko parce que mɔgɔ bɛ se ka fili mais Gamu ka délégation in na non ale tɛ o parti in na c'est pourquoi u b'a manipuler parce que ale ye parti militaire de ye bɛɛ ni jɔyɔrɔ don dɔw de bɛ taa ka diplomatique kuma fɔ branche politique branche diplomatique olu bɛ yen olu de recevoir Élysée kɔnɔ fɛnɛ donc minnu taara Fahad ninnu olu de bɛ recevoir Élysée kɔnɔ olu de bɛ ka recevoir cɛ tɔgɔ Bazoum fɛ hali financement fɔlɔ min cunna il y a 1 mois CSP tɔgɔ la o cunna Niger de olu taara ka to cɛ des centaines de millions u fila k'u bɛna CSP ni plateforme Italie ONG in de y'o wari bɔ oui o de y'o kɔkɔrɔma don kɛ parce que a bɛ tali kɛ point 3 de kan k'u dɛmɛ formation na k'u dɛmɛ équipement na ani k'u dɛmɛ financement na équipement kɔni ye kɛlɛkɛminɛn de ye o ma parce qu'il parle ko nɔrɔgadenw farala ɲɔgɔn kan ko nɔrɔ jolibɔn cayara ko k'a ban o bɛ kɛ de ni état dɛsɛra ou bien ni état kɛɲɛna état yɛrɛ de b'aw wele état ka leadership kɔnɔ k'o fɔ aw ye o mais l'armée monte en puissance an bɛ ka taa kalo damadɔ Kidali ko ɲɛnabɔtɔ don kalo damadɔ an bɛ taa Kidali Mali dafalen an bɛ taa Kidali kɔnɔ m'a fɔ ko basigi nana dɛ mais Mali fan bɛɛ minɛli kalo damadɔ k'o de don dɔw bɛ u dogo ni mugukan cayara u bɛ se ka bɔ ka na mugu fɔdon ka don hali Bamako kɔnɔ bi Ala k'a kisi don donc sécurité 100% i bɛ se ka bɔ ka na mugujugu fɔdon ka tunu mais o b'a sɔrɔ kɔni an ka administration bɛ fan bɛɛ école tɛ ka dayɛlɛ cɛmancɛ bolo fɛ écoliso bɛna dayɛlɛ dɔgɔtɔrɔsow bɛ dayɛlɛ baarakɛlaw bɛɛ bɛna taa les services sociaux de base olu bɛɛ bɛna segin wa an bɛ taa fɔ Kidali armée b'o baara de la avec la Russie
o de ye mankan in bɛɛ cɛya kun ye wa an tɛna jɔ sira fɛ an bɛ taa jusqu'au bout c'est ça le serment de Assimi Goïta k'a taa kɔ don Mali la n'a ma Mali dafalen di Maliyɛnw ma o de ye Assimi ka kalekan ye a taa kɔ don Mali la n'a ma quand l'ambassadeur des États-Unis est parti le voir ko an b'i dɛmɛ i ka bɔ bɔdaba fɛ Assimi dit que bɔdaba tɛ tɛmɛ i ni mɔgɔ ye surɔfana don aw ma ɲɔgɔn sɔrɔ daraka la san 10 o de kɛra ale la ale ni a ka surasiw bɛ surɔfana don u sigilen kuma la su fɛ olu de bɛna faga ale kɛrɛfɛ wa mɔgɔ min bɛ k'u faga a b'o tigi dɔn mɔgɔ min ye guerre dilan a b'o dɔn o tigi mana na kuluba sɔrɔ ni nana k'i bɛ kuma fɔ ye n k'a bɛ kɛ kabiri mort de kabiri mort n'a pas peur de couteau Assimi b'o gun de kan o de la i bɛ bagabaga kɛ n bɔra États-Unis n bɔra Faransi Assimi b'i lajɛ i b'a fɔ denmisɛnnin bɛ bijoux de la ale mago bɛ min na n ka jamanadenw bɛ lakana cogo di n ka jamana bɛ kisi cogo di u mago b'o de la c'est pourquoi kuma man ca baara de bɛ sen na donc pour terminer encore une invitation à mon tonton général Gamou a ka mɔgɔw bɛ k'a lafili quoi i ye Mali min kisi kunu i ye Assimi ni Sadio min former kunu Sadio ye san caman de k'a kɔ 5 à 6 ans Assimi 2 ans u bɛ Gamou kɔ a bɛ k'u encadrer k'u former a n'olu de tun bɛ kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc olu mana na fanga la wagati min e n'i bɛ ka ɲana fɔ la donc i tɛ to kɔ k'i b'i ka mɔgɔ dɔw lamɛn ta ɲininaw yɛrɛko ɲininaw mɔgɔ minnu tɔgɔ sitelen don dɔrɔgu kow la ani ko caman wɛrɛw la k'i b'i da olu kɔfɛ u ka jamana kɛ k'u bɛ jamana kɛ fɛn dɔ ye o tɛna na marcher wa histoire la i bɛna bɔ da fitinin fɛ donc i denw b'i ladi la tonton Gamou i ka segin kɔ jamana in bɛ se ka kisi cogo min na o y'o sira de ye quoi tabarikala mais maintenant mun de la sini maaw kan ka bɔ munna Mas ni aw farala ɲɔgɔn kan k'aw bɛ dingɛ kɔnɔ fɛn labɔ ni fɛn fɔlɔ min y'a kun bɔ a y'a tor'o kan fɔlɔ a kana tila la ka bin dingɛ kɔnɔ tugun n'aw continue na ten a ka ca Ala fɛ fɛn fɛn tununa laban bɛ sɔrɔ nka dɔ bɔra ni fɛn kuruman dɔ ye aw tɔw y'a sigi yɔrɔ jan fɛ mun de b'a bolo mun de b'a bolo ni Ala ma jan a bɛ tila la ka segin ka taa dingɛ kɔnɔ nɔ la an bɛ min ɲinina jamana in kɔnɔna na a mɛnna o ye k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an ka bonya an ka dɔn jamana ye ten jɔnmaya minnu bɛ dan kan olu ka ban surtout kɛlɛ minnu bɛ ta kana bin an ka jamana kan k'an ka jamanadenw ni u bɛ tiɲɛ nafolo bɛ tiɲɛ sigiyɔrɔ bɛ tiɲɛ taayɔrɔ tɛ sɔrɔ mɔgɔ la k'an ka jamana tigiya sigi an yɛrɛ ma an yɛrɛ ka se ka fanga sɔrɔ ka jɔ an yɛrɛ ka o kɛlɛ kɛ masa o laɲini min bɛ sen na an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la sira minnu b'i ka taa a jateminɛ a ye irisiko kuma fɔra yan nɔ sisan mais mas i t'a mɛn débat kɔnɔna la mais mun de bɛ yen exactement irisi b'u kɔfɛ Chine b'u kɔfɛ nin b'u kɔfɛ mais a b'u kɔfɛ ko mun de y'u sɔrɔ ni irisi b'u kɔfɛ mun de y'u sɔrɔ ni Chine b'u kɔfɛ mun de y'u sɔrɔ n'u banna Faransi yɛrɛ la u tɛ sɔn ka don o débat kɔnɔna la pourquoi parce que kɛlɛ dɔ de binna u kan dɔ y'o kɛlɛ ta ka na bin u kan Faransi min nana ni kɛlɛ in a yɛrɛ sɔnna ma k'a fɔ ko ale don diɲɛ bɛɛ sɔnna ma ko ale don o ko Faransi in ka taa u ko k'u bɛ mun kɔ tuguni ko kɛlɛ ka jɔ ni tiɲɛ ka jɔ jolibɔ ka jɔ tasuma mɛnɛni ka dabila u b'o tasuma mɛnɛni dabila cogo di k'u bɛ mɔgɔ ɲini u ni mɔgɔ min bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que tasuma mɛnɛ bɛ jɔ pour que marifaci bɛ dabila pour que saya bɛ dabila u ni o tigi bɛ baara la ɔ ni o tigi tɔgɔ cayara k'a sɔrɔ baara kun ma caya c'est que min k'a fɔ a bɛ kalabanciya de la sinon yan'a ka risiko kuma caya dɔwɛrɛ tɛ donc mas an ye olu minnu bila o la jamanadenw de bɔra nin y'a san joli ye an bɛ kɛnɛma an tɛ Faransi fɛ an bɛ kɛnɛma an tɛ Faransi ko la bilen an bɛ kɛnɛma an tɛ rébellion ko la bilen an bɛ kɛnɛma an ka kanw cili ka jɔ an bɛ kɛnɛma terrorisme ko ye furu ka siri a dan na mas alhamdulilayi bi bi in na k'a fɔ ko an ka sɔrɔsiw bɛ ka sebagaya sɔrɔ o tɛ dogona ye mɔgɔ si ma bilen bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ o la hali u yɛrɛ i ye documentaire min o documentaire kɔnɔ vidéo dɔ b'u bolo ko dɔ bɛ ka armée ka monter en puissance ko dɔ bɛ ka exagérer ko armée bɛ ka min fɔ k'a sɔrɔ a m'o bɛɛ kɛ mais a m'a fɔ ko armée tɛ ka fɛn kɛ kuma jaabi dɔ bɛ kuma yɛrɛ kɔnɔna la quoi o kɔrɔ ye ko armée bɛ ka dɔ kɛ donc armée bɛ k'o dɔ min kɛ o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn jamana n'i y'a mɛn ko k'i bonya o kɔrɔ ye jumɛn ko dɔ de bɛ k'i dɔgɔya mɔgɔ min bɛ k'i dɔgɔya dɔ bɔra k'a jɔ o fɛ ɔ a y'a jɔ mɔgɔ min fɛ sisan o ko karisa bɛ k'a yɛrɛ de ka baara kɛ mɔgɔw yɛrɛ t'a fɛ yɛrɛ a bɛ fanga ɲini de la n'a hakili o waati man kan tɛ ka kɛ aw tokun ye so o waati de aw bɛɛ kan ka taga k'a fɔ surtout aw ye min kɛ nin ye a kana dabila
jamana ɲɛmɔgɔ ye min kɛ a kana dabila nin de sira ye aw kan ka continuer nin de fɛ anw m'an yɛrɛ ye nin de la n'i y'a ye fɔlɔ an kun tɛ bɔ an tɛ foyi foyi fɔ an tɛ tɛgɛrɛ fɔ kun parce que a kun bɛ ka min kɛ o t'anw hakililata de sisan aw bɛ ka min kɛ nin ye anw hakililata donc a ye taga nin fɛ jama de kan ka bɔ k'o jama de kan ka bɔ k'o yira k'a yira diɲɛ mɔgɔ fana la minnu bɛ ka kuma olu tɛ dɛ Asimi min tɔgɔ bɛ ka fɔ Asimi tɛ dɛ Jobu min bɛ ka fɔ Jobu tɛ dɛ Kamara tɛ dɛ nin ye maliyɛnw de fɛla ye ni i ko i bɛ dankari nin ko in na i bɛ fɛ ka dankari maliyɛnw de la maliyɛnw de ka laɲini ani maliyɛnw de ka ɲɛnamaya la donc ni mɔgɔ mɔgɔ ko k'a bɛ dankari ninnu na ani ka nin baara in lajɔ i ta tɛ i ni u cɛ bilen dɛ i ta bɛ jama min jɔlen filɛ i ta bɛ i ni nin jama in de ni ɲɔgɔn cɛ bɔkun dɔ ye bɔkun dɔ ye jumɛn ye minnu yɛrɛ b'a ko la waati dɔ la u sigilen kana to k'u yɛrɛ ɲininka est ce que an bɛ ka nin min kɛ a ka di maliyɛnw ye est ce que an kan ka continuer est ce que an kan ka dabila parce que waati dɔ la n'i bɔra k'i bɛ taga kɛlɛ kɛ mɔgɔ dɔ ye i ni min bɛ ɲɔgɔn na i y'a tigi minɛ i y'a bɔgɔ mais i bɛ ka kɛlɛ kɛ min yɛrɛ ye a m'a fɔ i ni ce a m'a fɔ i ye min k'a ɲɛna a y'i layɛ dɔrɔn a tɛmɛna ka taa so waati dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka est ce que ne ye min kɛ a diyara nin ye donc pour que a ka dɔn ko i ye min kɛ a diyara ye n'a nana fɔ karisa tiɲɛ yɛrɛ la i ye min kɛ a bɛnna ma o la a bɛ courage dɔw la ani surtout fɔlɔ n y'a f'i ɲɛna n ko an ka jamana baarabagaw minnu bɛ bila jamana ɲɛmɔgɔ la o tun bɛ siran fɛn damadɔni ɲɛ o ye jumɛn u caman b'a fɔ ko ni an ko k'an bɛna taa nin kɛ u bɛna dankari anw na maliyɛnw yɛrɛ tɛna foyi fɔ u y'an ka ɲɛmɔgɔ caman sɔrɔ ten ɲɛmɔgɔ dɔ b'a fɔ k'a bɛ sira dɔ ta dɔrɔn u bɛ continuer u bɛ don population na ka population manipuler ka jama labɔ o ɲɛmɔgɔ kelen kama u bɛ na u bɛ kuma caman mɛn o da u bɛ bɔ sira caman fɛ an bɛ jamana min kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn jamana bɛ kɛlɛ la san 10 bɛɛ b'a dɔn an bɛ jamana min kɔnɔ Faransi ni sɔrɔ ye 100 a la Faransi kelen bɛ 80 ni 90 ta a tɔni min ni an bɛ ka jɛ o la i b'a ye dɔ bɛ na don population na ni laɲini wɛrɛw ye ni kɔngɔko kuma ni baarako kuma ni kalanko kuma ni fɛnko kuma ye kuma minnu don tiɲɛ don k'a fɔ kuma minnu don tiɲɛ don n'i y'a fɔ a bɛ se ka mɔgɔ lamuruti ɔ i ye mɔgɔ dɔ bila kɛlɛ la a bɛ k'o kɛ waati min na ni dɔ taara don a ka nin ne k'aw ka attention attirer ka aw bila a tigi la ani min bɛ ɲɔgɔn na o bɛ s'a la donc an ka ɲɛmɔgɔ caman tun bɛ siran nin ɲɛ n'a nana an bila Faransi kɔ k'an bɛna nin kɛ Faransi la sisan nɔ k'an bɛna an jɔ Faransi fɛ Faransi bɛna an ka jamanadenw su ka kan kan n'an ka jamanadenw n'u sura ka kɛ an kan n'u m'a faamu an ka jamanadenw de bɛna an gɛn Faransi tana kɛ donc olu caman tun bɛ siran k'a kɛ donc bi n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ k'a kɛ an kan ka bɔ de k'an jɔ o kɔfɛ mati a belebeleba dɔ ye jumɛn ye tuguni o ye karisa bɛ ka nin min kɛ a ka di ne ye awɔ o ye tiɲɛ mais a kan ka taa ɲɛfɛ a man kan tɛ ka ban i m'a faamu wa a tɔ ye jumɛn ye mun de kan ka fara a kan an bɛ bɔ fɔ an k'o fana de fɔ u ye k'a fɔ baara in ɲɛna dɛ nka baara in tɔ ye nin ye baara in tɔ ye nin ye baara in tɔ ye nin ye baara in tɔ ye nin pour que olu fana k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ min na a kan ka continuer de a man kan tɛ ka jɔ masi n b'a laban ni min ye o ye jumɛn ye an bɛna bɔ k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko nin baara minnu filɛ nin ye sen na masi a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ dɔrɔn ko an ye ambassadeur gɛn a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ dɔrɔn ko sini Faransi y'a ka sɔrɔdasiw cɛw yɛlɛmana Niger ou bien u yɛlɛmana fan wɛrɛ ko kɛlɛ jiginna so masi n'an y'o kɛ an ye fili kɛ dɛ ayi dɛ kɛlɛ tɛ jigin so dɛ mati o de ye kɛlɛ daminɛ waati parce que mɔgɔ minnu don il recule pour mieux sauter u bɛ segin kɔ dɔɔnin de walasa k'u pan ka na kosɛbɛ parce que u bɛ se ka na mɔgɔw lasunɔgɔ parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ sisan u bɛna fɔ ok d'accord Faransi sɔrɔdasiw taara ambassadeur gɛnna donc a banna u bɛna tɛmɛ ni ko wɛrɛ ye ka ɲina jamana ɲɛmɔgɔw kɔ ka ɲina fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ ka tila ka na bin kɛlɛ wɛrɛ la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ masi an bɛ bali min na an ye wo datugu u bɛ don a bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ masi n'a ye ninnu gɛn ka wulu suli an bɛ mun kɛ an bɛ da de sɔgɔ ka to jɔlen n'an bɛ si a ɲɛna an bɛ si a ɲɛna n'an bɛ san 10 de kɛ an bɛ san 10 kɛ an bɛ si a ɲɛna an bɛ tile a ɲɛna k'a lajɛ mɔgɔ si kana don wo wɛrɛ fɛ bilen sinon n'a ye garde baissé seconde kelen u bɛ na u ma segin ka na u kun taara o u kun taara mɔgɔ kun ɲinana o kɔ mɔgɔ ɲinana o kɔ u y'u profiter fɛn caman fɛ pour que ka se ka segin ka na tugun donc mɔgɔ ka dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ min don tile kelen kɛlɛ tɛ dɛ kalo kelen kɛlɛ tɛ dɛ k'a fɔ san kelen kɛlɛ tɛ dɛ nin ye fo ka taa fɔ waati min kɛra e ka jateminɛ kɛ u ni Rusiw bɛ ɲɔgɔn na Occident ni Rusiw bɛ ɲɔgɔn na nin y'a san joli nin y'a san décennie joli u bɛ ɲɔgɔn na u t'a bila waati o waati ni dɔ farala dɔ ma dɔrɔn a bɛ don a ka wo dɔ fɛ a fɛ donc an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ an man kan tɛ ka garde baisser et puis fo an ka ninnu bɛɛ de ɲɛfɔ mɔgɔ ye k'a fɔ an bɛ waati min na nin tɛ sigili waati ye nin tɛ jɔli waati ye parce que an bɛ ko la waati min na olu fana b'u ta la u bɛ ka yaala cogo min na u bɛ ka yaala ten surtout i y'a ye min yɛrɛ nana ni ambassadeur gɛnni ye mun kuma fɔra la illégitimité kuma b'a kɔnɔ ko gouvernement min yɛrɛ don ko légitimité t'u la ko mɔgɔ tɛ u fɛ donc faut que waati o waati an kana saliya de an ka se ka bɔ waati o waati k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ ninnu fɛ
bɛn ni Sidiki y'a fɔ sisan Jobu y'a fɔ an ye kunun ko n'i y'a ye olu bɛ nin kɛ n'i y'a ye u jaba gɛlɛya ka nin kɛ parce que u b'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw de b'u kɔ o waati min na maliyɛn minnu b'u kɔ n'u olu wele ko maliyɛn minnu bɛ an ka ɲɛmɔgɔ kɔ aw bɛ min ni mɔgɔ ma ye wa illégitimité kuma a na kɛ tiɲɛ dɛ a kuma bɛ caya Kuyate labɛn jumɛn de sabatilen don aw bolo sini bɔli kɔni ye nɛgɛ kanɲɛ 14 ye Tour d'Afrique la labɛn jumɛn wɛrɛ bɛ a ko kɔnɔna la an bɛ se ka min d'a ma o kulo kan. Mas, en parlant de légitimité, la France elle-même a quelle légitimité? C'est-à-dire que France bi k'a fɔ ko min tɛ fanga bolo o yɛrɛ jumɛn bɛ France bolo de? A ɲininkali kan ka kɛ. Souvent ne b'a ye an ka mɔgɔ dɔ bɛ an bɛ minnu wele ko mɔgɔ kalannenw u tɛ nin ɲininkali k'u yɛrɛ la kun jumɛn na dɔw wulila wagati dɔ la ko CEDEAO bɛna ɲankili ta a si tɛ ɲininkali k'a yɛrɛ la ko CEDEAO bɛ se ka kɛ n'a ka sariya ye wa a tɛ se ka kɛ a ye kuma tɛ k'o kan c'est pourquoi an ka mɔgɔ kalannen caman bɛ yen hinɛba de bɛ ne na parce que u bɛ fɛn kɔnɔ tubabukan na a bɛ fɔ min ma ko souvent l'étourderie n'o le défaut de bon sens c'est-à-dire ko kɔnɔ sukolen walima le paralogisme raisonnement involontairement faux u sigi k'u ɲɛ kumu ka kumaw dɔ fɔ a bɛ k'u ɲɛna k'u bɛ tiɲɛ kan ka taa so u bɛ ŋaɲa fɛ walima a bɛ fɔ fɛn ma ko la doxa l'opinion commune et illusoire c'est-à-dire ka caman bɛ forobafili kɔnɔna na o la i b'a ye souvent a bɛ ye ko Faransi b'a fɔ ko Chine de b'an kɔ Russie de b'an kɔ a bɛ digi mɔgɔw dɔ la mais o b'a yira k'a fɔ i bɛ ka min da u kan u bolo ni Russie fanga tɛ ni Chine fanga tɛ i tɛ se ka kɛ o yɛrɛ bɛ ka min da u kan olu bɛ k'a faamu cogo min na c'est fanga bi kɔ min ka girin kosɛbɛ quoi mais o la Faransi ale fɛnɛ bɛ minnu kɔ tan n'o y'a CEDEAO ni terroriste kulu minnu bɛ yen n'a fɔ fɛn y'a fɔ cogo min na Choguel Kogala a fɔ cogo min na k'a fɔ ale de bɛ terroriste kɔkɔrɔ dɔn tan masa an bɛ fɛ ka ɲini kunnafonidilaw fɛ ka ɲini lasilikɛlaw fɛ Choguel ye kuma caman fɔ Nations Unies kɔnɔ u ka baara kɛ n'a ye parce que c'est vrai an bɛ bɔ an bɛ kuma mais f'an ka bɔ ka kuma fɛnɛ kuma minnu fɛnɛ bɛ se ka jogo kɔ kari ka gili bɔli ja parce que kuma ninnu nafaba de b'o la o la sini labɛn minnu bɛ bolo la déjà i b'a dɔn bɔli minnu don bɔli farala bɔli kan de tɔn caman de bɛ yen n'a fɔ d'habitude bɔli bɛ kɛ cogo min na tabarikala o nɔ kan an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn u k'a bila u kunna ko nin bɔli tɔ bɛɛ kelen ni suja bɔli don wa fɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛra yaasa yɔrɔ in bɛ se ka kɛ mɔgɔw daga yɔrɔ ye u fɛrɛ ma ka se ka lamɛnni kɛ u fɛrɛ ma et puis welewelemada fɛnɛ de don ka ɲɛsin farafinna bɛɛ ma pour que an ka se an mɔkɛw ni an faw ye kɛlɛ kɛ k'a bila yɔrɔ min na an k'a ta ka taa n'a ye n'i y'a mɛn k'a fɔ ko diɲɛlatigɛ kɔnɔ maa dɔw bɛ yen nɔ ni olu tanyana olu ka kuma olu kan a bɛ gɛlɛya dɔ wɛrɛ t'a kɛ dɛ seko jugu de don mais i b'a sɔrɔ maa dɔ bɛ yen k'an kana su tɔgɔla kuma fɔ sujugu kuma don sujugu ko de don awɔ sinon n'i sigira mɔgɔw cɛ la i ye dɔ fa ye i ye dɔ ba ye i ye dɔ bura ye i ye dɔ denmuso i tɔgɔ na fɔ diyagoya la mais an kana su tɔgɔ fɔ sujugu ko don donc o b'a yira k'a fɔ bolo ani bamuna ɲɔgɔn cɛ mɔgɔninfin k'i cɛsiri pour que n'i sara don min na i tɔgɔ kuma ka se ka kɛ sa n'a sɔrɔ k'a fɔ ko bi an tun bɛ ka dɔ de fa tanu a salen wallahi a bɛ diya ye bien vrai que sa ye i ye tɔɔrɔ ye dɛ bien vrai que masi bɛ yɛlɛ la a bɛ ka donc o la sisan an bɛ min kɔnɔ dɔrɔn o ye sini 14 heures masa an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni Ala sɔnna masa n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye kumaw bɛ lase o fɛnɛ kan peut-être bɔli min bɛna kɛ bɔliw la belebele dɔ ye min ye a ye bɔ an dala yɛrɛ bɔli ye sa fɛn min yɛrɛ fɔra o sera n'Ala sɔnna o danatigɛli bɛ sɔn ka kɛ sini n'Ala ka jɛ ye sini ta kɔfɛ donc asso final bɛ yen masi i b'a dɔn an y'a f'i ɲɛna mɔgɔ dɔw de nana ka kɔn anw ɲɛ ka kuma ta u ye Faransi lamun cogo min na an ko a bɛ ka kuma min fɔ tiɲɛ tɛ parce que an nana ye Faransi se masi n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ sɔn nin farala fɔ se mun ye wallahi parce que maa min bɛ yen a ka politiki a se t'a ye Faransi bɛ politiki min fɛ diɲɛ kɔnɔ a se t'a ye mais a sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ parce que dɔw kɛra jɔnya ka jamana kɔnɔ k'olu yɛrɛ de bila k'a ka politiki soutenu
dirigeant minnu b'anw fɛ yan olu yɛrɛ de ye faransi dɛmɛ a ka politique la sinon se jumɛn bɛ faransi diɲɛ kɔnɔ bi. ok an bɛ segin ma Kuyate an ka miniti kelen kelen di bɛɛ ma Ben weleweledakan jumɛn b'i bolo Babu sera a kuncɛyɔrɔ la walima n'i bɛ fɛ ka kuma dɔ da weleweledakan kan. Voilà welewelekan min bɛ n bolo ɲani n ka se welewelekan ma Ablaye Diop ko an ma ko n'u donna dugu kɔnɔ don o don ko jamanadenw b'a f'u ye ko ɲɛtaga de bɛ yen ko anw jɔlen bɛ kɔfɛ yan ko seginni yɔrɔ tɛ yen. Diop b'o kuma mɛn yan. Diop y'o fɔ an ye ko n'u ye mɔgɔ o mɔgɔ u taara denkunu na o u taara su dɔ la olu ni jamanadenw ye ɲɔgɔn ye ko mɔgɔw bɛ gɛrɛ u la de ko segin kɔ tɛ yen dɛ k'aw ta tɛ kɛlɛ in anw de ta don k'a ye taa ɲɛfɛ ko Faransi bɛ ɲɛfɛ peuple bɛ kɔfɛ donc i bɛ taa de jamanadenw b'i kɔ tigɛ intouchable a y'o kuma fɔ maintenant ka wele da ka foli di kulu kumababa bɛɛ ma fɛn fɛn ɲin donna ni baaraba in labɛn na k'a daminɛ Korema la collectif pour la refondation du Mali ni Ouattara ani Fɔnba ninnu olu b'o ɲɛfɛ Abubakar Sidiki Fɔnba ka foli d'u ma o tɛmɛnen kɔfɛ Nusar ni parti Fadi ka foli d'u ma Jamil Bidara n'a ka parti politique Pôle ka foli d'u ma ka foli di M5 RFP jeunesse ma nin bɛɛ de bɛ sini da in na nin bɛɛ de bɛ sini da la Docteur Alaye Bokoum CPM ka foli d'a ma donc nin bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan ani an ka commerçants ka foli d'u ma ko sini juma jigintɔ an natɔ farafinna bɛɛ tɔgɔla kɛnɛba min wasalen bɛ Bamakɔ yan n'o ye Tour d'Afrique ye PCFM yɛrɛ kɛrɛfɛ yan Coyi an bɛna kɛ direct an ka ɲɔgɔn na sɔrɔ an b'a kɛ direct o kuma o ye dɔ faralen dɔ kan an b'a kɛ direct donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kɔnɔ pour que farafinna ye bonya ni danaya min da Mali kan ko c'est le peuple malien qui est l'espoir du peuple africain an ka bɔ k'o foli n'o bonyamasegin ka tila k'a fɔ an kun b'a kɔrɔ u ye bɔli min k'an ye k'u fɔ k'o barikada donc ka sɔrɔ ka kuncɛ ni yɛrɛwolo debout sur les remparts donc an bɛɛ wulilen don k'an jɔ wulikajɔ in na sini juma bɛɛ ka bɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka di PCFM ma chaque fois u bɛ wagati dɔ hali n'u b'a kɛrɛnkɛrɛnya ka di an ma ka kɔn bɔli ninnu ɲɛ an ka se ka adresse à la nation kɛ vraiment PCFM c'est la radio de la paix. Donc an b'o foli d'aw ma k'a daminɛ ɲɛmɔgɔ fɔ dugumamɔgɔ ka bɛɛ fo Ala ka sini 14h yira an na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ni farafinna kumabɔli kɛnɛ kan merci. Ni Ala sɔnna Mementa surtout ka a fɔ aw ye ko ni jamana ɲɛmɔgɔ tora ka sigi n'u bɛ ta k'a fɔ karisa a ye nin kuma min fɔ PCFM kan an y'a mɛn o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko kuma minnu bɛ fɔ u bɛ se u seyɔrɔ la donc o b'a a ɲini an fana fɛ halisa an fana ka continuer ka kuma ɲumanw fɔ ka jamanajɔ kumaw fɔ surtout a gɛlɛman bɛ aw kan dɛ aw gɛlɛman bɛ aw kan dɛ o b'a ɲini aw fɛ désormais jamana in ɲɛmɔgɔw u ka tilen u ka faamuyali n'u ka fɛn caman a sirilen b'a ka émission ninnu caman la parce que u fana bɛ hakilila caman ta a bɛ émission minnu ni fɛn minnu kɛ donc an b'aw fo la kosɛbɛ ka radio bɛɛ fo ka journaliste bɛɛ fo fɛn fɛn bɛ k'i fasa fili ni jamana ko la k'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Tour d'Afrique la sini ni juma jiginna pour que ka jɔnjɔn ye a kana na jigin fɛn kana na bɔ an sala la parce que u bɛna mun fɔ ko CEDEAO ye Mali sanctionné mais an ɲɛ bɛ min na Mali kɔnɔ sisan nɔ Maliɲɛnw bɛ ka commencer ka saliya dɔɔni dɔɔni hali n'u welela k'u ka bɔ o tɛ ka bɔ bilen o kɔrɔ jumɛn o kɔrɔ ko kɔngɔ bɛ ka digi u la k'u bɛ fɛ ka segin kɔ an ka bɔ sini ka taga yɔrɔ la k'an tɛna segin kɔ n b'a laban ni min ye mas muso dɔ bɛ gouvernement kɔnɔna la n'i ye a jɔyɔrɔ lajɛ gouvernement kɔnɔna la k'a ka baarakɛta lajɛ vraiment ni foli ka kan n'o ye madame Wadijɛ Funɛ Kulubali Funɛ a bɛ muso ka ministre de kunna nka n'i y'a sen n'o ye jamana in fan wɛrɛw fɛ baarakɛyɔrɔ wɛrɛw la surtout jamana an bɛ kɛlɛ min na nin waati na pour que jamana in ka bonya vraiment ani foli ka kan n b'a fo kosɛbɛ yɛrɛwolo tɔgɔ la an b'a fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo tabarikala Kuyate kuma tɛ Masi ne bɛ kuma kuncɛ ni min ye o ye kiiri tigilamɔgɔ ka wuli u ka zo minɛ ji la an ka wari min b'u bolo u k'a minɛ Masi kuma de bɛ yen voilà ne bɛ kuma kuncɛ n'o dɔrɔn ka zo ninnu minɛ de Masi ni révolution bɛ sen na zo bɛ taa kaso de la voilà révolution taramasere de zo bɛ taa kaso la de k'a bisi a ye min ta k'a bɔ voilà donc a fɔ kasoge ko an bɛ min ɲini a fɛ k'u ka sira di zo ka minɛ